माची सीट सांभाळात. आय विल नॉट ट्रॅव्हल द ट्रॅफिक. दोन बायलो 2 लाईन. हॅलो, तुम्ही सगळी पुरसा करताना स्लोगन घालूंक जाय. आम्ही स्लोगन म्हणटले गोंय कोणाचे, गोंयकारां एक दादागिरी नहीं चलेगी. Justice, justice, justice. आम्ही आता मिरसेच गांवान हा. मिरसे सांताक्रुजाचो गांव आणि ह्या गांवान हो जो प्रोटेस्ट गो अंडर गुरुंडा ह्या बॅनरा अंडर हो प्रोटेस्ट आता चालू आसा. आणि आता धाकटो मार्च काडला तेणी मिरसेस चर्ची मिरसेस मार्केटा उपरांत आनी ते परत येवन मिरसेस चर्ची कडेन हो प्रोटेस्ट जातलो.
We want justice. We want justice. We want justice. Goy Konache. Goy Konache. Goy Konache. Solchina re solchina. Dadagiri solchina. Solchina re solchina. Gundagiri solchina. Solchina re solchina. Gundagiri solchina. Ek do. BJP ko ek do. Goy Konache. Goy Konache. We want justice. We want justice. We want justice. Goy Konache. आमचे डोंगर आमची शेतां आमची रानां. We want justice. We want justice. We want justice. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. आमचे गोय. We want justice. We want justice. We want justice. अरे चोलचिना रे चोलचिना. Justice for. Justice for. Justice for. We want justice. We want justice. We want justice. Cholchina re cholchina. Cholchina re cholchina. Goy Konache. Goy Konache. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गोय Konache. गोय Konache. We want justice. We want justice. We want justice. Goy Konache. Goy Konache. अरे चोलचिना रे चोलचिना. चोलचिना रे चोलचिना. चोलचिना रे चोलचिना. We want justice. We want justice. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो. गोय Konache. गोय Konache. गोय Konache. We want justice. We want justice. We want justice. आमचे गोय. आमचे डोंगर. आमची शेतां. आमची रानां. We want justice. We want justice. We want justice. Goy Konache. Goy Konache. Justice for. Justice for. Justice for. We want justice. We want justice. अरे चोलचिना रे चोलचिना. चोलचिना रे चोलचिना. गोय Konache. हमसे गोय. We want justice. We want justice. We want justice. Justice. 29 सॉलिड डील है हमें. किती झाले?
कितें जालें रे गाडी हांगा धाडटा मरे ते पुलीस करून अरे कशें हाडाय मरे बैनर चकवा हेलो सगळ्या लोकांक लागीं मागता उपकार करून आमी पळय रावल्या मोजणी रावपाक आनी आमचे मदें आयज व्हडले स्पीकर येयलेले आहा बाब शंकर पोलजी तनोज आडवालपालकार जो फॉर्च्युनेटली आमच्याच गांवचो मागीर आसा फिदोल पेरेरा एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो मागीर आहा मारियानो बेलेकार फेर्राव बेलेकार सगळे ऍक्टिव्हिस्टांक आपयलो मुखार सगळे ऍक्टिव्हिस्टांक लागीं उपकार मागता मातशे उपकार करून फुडें येवचे आमचे गांवचे कोण पंच सरपंच कोण येयलेले आहा जाल्यार मातशे उपकार मागता फुडल्यान येवचे प्लीज सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडयता इश्टांदो तुमकां खबर आसलेली हो प्रसंग आमचेर कित्याक येयलो पळय तो जे दिसा रामा काणकोणकाराक पळय हो डेडली अटॅक जालो डेडली हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तो सारको तेका मोरोंक मारता पळय ते भाशेन मारलेलो आहलो ताच्या आंगाक आख्खे लोये जालेले ताचे प्रायवेट पार्टाक डॅमेज केल्ली ताचे दोळे फोडलेले आनी तुका राखणकार जावंक जाय असो ताका प्रश्न केल्लो म्हणटकूच हें बेश्टेन जाता ना न्हू हाचेर कितें तरी हेतू आसोंक जाय कितें तरी रिजन आसोंक जाय जाका लागून हे मनशाक हो एक एक्टिविस्ट ताका तसो मारलो रामा काणकोणकाराची चूक कितें आसली गांवांनी भोंवून तो लोकांक जागृत करतालो न्हू रानां कानवट जाता शेतां कानवट जाता दोंगर आमचे मारता हेंच तो हें करतालो न्हू एडुकेट करतालो लोकांक म्हादय आमची विकली असलेच इश्यूवांचेर तो लोकांक एडुकेट करतालो हेर एक्टिविस्टां बरोबर तर ताका कित्याक मारलो इश्टांदो बाय प्रतिमा म्हजे बरे फ्रेंड प्रतिमान म्हाका म्हटलें अरे ती तुमचेच गांवची नांवां कित्याक येता जाणा ह्या गांवचो पाटो पळय एरिया हा पाटो हे मेरशे गांवचो आसले आनी आयज तो पाटो पणजे पाटो पळय आहा पाटो शेतां आसली पळय ती शेतां मेर्शेकारांची आसली ती गव्हर्मेंटान एक्वायर केली पूण मेर्शेकार भुरग्याक एकल्याक तरी जॉब दिलो कितें तरी प्रोविजन केलें की मेर्शेकारांक आमी जॉब दितले म्हणून कांयच ना
काढले आणि सगळे गावचे लोक हिंगासर येवन पाट्यार ओ पणजेन काम करता. पणजे आमकां क्लोजस्ट. आमचे मेर्शेचे भुरगे चडशे अनएम्प्लॉयड आहा. म्हणटत ते भुरगे कोत्तले कितें? वायट रस्त्यार वयतलेच न्हू. तांकां इजी पयशे मेवता थिंगा वयतलेच न्हू. तर गुन्यांव कोणे करूंक जाय आसलें? हें सरकारान न्हू. गुन्यांव सरकाराचो. दुसरें म्हटल्यार गोवा मेडिकल कॉलेज आसा. गोवा मेडिकल कॉलेज खंय आहा? गोवा मेडिकल कॉलेजीचें दार पडटा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ती उरलेलो पार्ट सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं गोवा मेडिकल कॉलेजीन कोण आसा कामाक? वाळपय सान बासी येता, सांखळे सान बासी येता. कोणाक लागून ह्यो? आमचे लिडरांनी आमकां राखोवंक जाय आसलें की ना? आमकां प्रोविजन कर म्हणून. तर आमचे लिडर फेल जाल्यार काय जावंक ना? म्हणटकच हाचेर निशेध मारपाक, असले इश्यू घेवपाक रामा काणकोणकार, शंकर पोर्जी, एडवोकेट प्रतिमा कुत्तिनो, बाय फिदोर पेरेरा ही सगळीं भोंवता. आनी आयज रामाक एटॅक जालो, फाल्यां म्हाका जावचो ना, शंकराक जावचो ना, तनोजाक जावचो ना, वो हेका मारियानाक जावचो ना. हेका कसली गॅरंटी आहा? म्हणटच कोणेच उलोवपाक हक ना मनशाक. आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां उलोवपाक अधिकार दिल्लो आसा. अरे महात्मा गांधी एक लाठी घेवन पुडयें घालून तो भोंवलो, ताका कोणें मारूंकूच ना. तर आतां कितें? म्हणटकच आमकां अशें दिसता, आख्खे गोंयभर लोकांक अशें दिसता हें सादें मनशाचें काम न्हू. हाका कोण तरी कारणीभूत आहा. हो ताका म्हणटा मास्टर मायंड. आमकां लोकांक कळोवंक जाय हो मास्टर मायंड कोण तो. आनी आख्खें गोंय आतां उठोवन पडलेलें आहा. गोंयकार ओगी रावचे ना. कित्याक आमकां गोंयकारांक कळोवंक जाय हो मास्टर मायंड कोण तो. आनी हे भुरगे बेश्टे म्हाका दिसना हेका इतली गार्स आहा म्हणून हाका कसलो फायदो आसतलो तेका अटॅक करपाक. तर मास्टर मायंड आहा पळय ताका सोदून काडून ताका पनिश करपाक. इतलेंच म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडलें उलोवपाक हांव उपकार मागता आमचे एडवोकेट प्रतिमा कुत्तिनो जे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जे नावेलीचे ताका. देव बरें करून आजारीत भाव. सगळे मिर्शेकर तशेंच आमचे चिंबेल सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचे जे आयिल्ले आसा शेजरा गांवचे, तुमकां सगळ्यांक प्रतिमाचो माय मोगाचो येवकार नमस्कार. बरें दिसलें की कितले संख्येन तुमी येयल्ले आसात ते. आनी आयज ही सभा घडोवन हाडपाक तुमचो सक्सेस आसा म्हणून. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा लॉ एंड ऑर्डर कॉलेप्स जाला म्हणून आमी जाली फाटली 2 सुमनां जाली बोवाळ मारीत आसा. आमी डिफरंट कॉन्स्टिट्युएन्सीत भोंवत आसात, निशेध मारपाक, कॅन्डल रॅली करपाक, सभा घेवपाक. आनी जो आमचो डेमोक्रेटीक रायट जो आमकां कॉन्स्टिट्युशनान दिला तो आमी उलोवपाक आनी आमचे मांडपाक आमी मुखार सरिल्ले आसा. आनी आमी म्हणटात की आमी कंडेम करतात आनी वी टोटली कंडेम बिकॉज इट इज रायट ऑफ स्पीच, रायट टू प्रोटेस्ट is our democratic right and nobody can suppress it. But आयज तुम्ही पळयला गुंडागिरी. आयज आमी आयला अंडर द बॅनर ऑफ गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज. We have come under the banner of Goa under Gundaraj and we are protesting. Why we are protesting? आमकां काम धंदो ना, तुमकां काम धंदो ना, सगळ्यांक काम धंदो आहा, सगळ्यांक हे आसा. पूण टायम कम्फर्ट झोनांतल्यान आमी कित्याक भायर येवपा लागल्या? बिकॉज वी हॅव रियलायज ते वयर पावलां, उदक वयर पावलां आनी वी कॅन गेट ड्राउंड एनी टायम. आयज तुम्ही पळयला रामा इज सफरिंग देर. रामा's wife is the lady who should be sitting next to her husband, and sitting and comforting and ताजे बरोबर time spend करपा जाय. She is forced to come outside the police station to ask for the statement, to come in front of the press, media and tell, no, this is not the thing, that is not the thing. वायट दिसता. आनी तितूंत वायट दिसता म्हणल्यार हे सरकाराचें. आतां म्हाका एक पयलें न्ही हांव एक म्हाका कितें आसा हांव काळजांतल्यान उलयतां. देर इज नो पॉलिटिक्स इन दीस. पयलें हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदतां. बट हांव विचारूंक सोदतां गोंयचें पॉप्युलेशन 15-15.5 लाख आसा ना? आसा न्ही? सो तितूंतलो एसटी समाजाचो 1.5 लाख लोक आसा. 1.5 लाखांतलो 5,000 देखून आयलो जाल्यार कितलो आवाज जावपाक शकता? वाय कांट सी द एसटी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वाय कॅन सी ओनली एक हेजो सायडेड कित्याक जावपाक लाय? आमी गोंयकार, आमी हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लिमाचेर वार जाल्यार भायर सोडटली, हिंदूचेर जाल्यार भायर सोडटली, कॅथलिकाचेर. बट वॉट इज दिस आय सी टुडे? हांव सगळे गोंयभर भोंवपाक लागला. देर आर व्हेरी फ्यू
religions, other religions coming. Come out, man. वो निशे पॉलिटिकल मीटिंग नी हे आयज आमच्या रामाक झाला फाल्यां तुमच्या भुरग्यांक जावपाक शकता. काल आमी गेल्ली सांग्यार आमी निशेध मारलो आनी आयज पळयात सांग्याच्या आमदार जो मिनिस्टर आसा सुभाष ताका टायम नाशिल्लो निशेध मारपाक रामाक कितें जालां तें. अरे तुजोच रिलिजनाचो तो हिंदू भाव तो बट तुका निशेध मारपाक टायम नाशिल्लो. पूण मिटींग आमी घेतली. शंकर आयलो, हांव उलयलें, तनज उलयलो, मागीर जयेश उलयलो, डिफरंट मेशू उलयलो. तुवें रोखडी तुजी मंडळ रेडी केलें. हांव हांगा पावता 6:30 टायम दिलो, 6:30 पावलें. निशेध मारला बीजेपी कार्यकर्त्यांनी. ते कितें म्हणटा एकली बायल सांगता ना हें रॉंग हुई. तुम्ही आयले सांगयान आनी आमच्या हुई आमदाराचेर भायले येतात खंय एक्टिविस्ट आनी आमच्या गांवांत. आगो बाये तो आमदार तुगेलो, ती मावशी कोण, सॉरी मावशी म्हणली म्हणून, कावन्सिलर कोण ती कावन्सिलर, कितें उलयता तूं भायली. आमी गोंयची, आमी सगळे गोंयकार. वी हॅव रायट टू गो. निशेध जाता, कोणाचे बलात्कार जाता, कोणाक रेप मॉलेस्टेशन जाता, कोणाची शेतां भातां वयतात, खंयचे मॉल येता, खंयचे डेव्हलपमेंट येता जाता तेन्ना आमी येतात तेन्ना कोणी विचारना मरे तुम्ही आमच्या गांवांत कित्याक येयल्यात म्हणून. आमी भोमा गेल्यात, आमी भुतान गेल्यात. ही हिरोईन ते मेकअप लावन सांगता ना आमच्या सुभाष भाऊचेर उलयली आनी खंय तो दीस रात कितलो आपल्या जिवा काळजी करनान काम करता. अगो जिवा काळजी ताका आमदार केला कित्याक आनी तुजो न्ही तो मंत्री म्हणल्यार आख्या गोंयाक लागता. आनी आमी उलयल्या कित्याक, आमी उलयल्यात इफ दिस इज अ सब्जेक्ट गुंडाराज जे आयज रामाचेर जाला. हे गुंडाराज सुभाष सांग्यारी करता. आमकां कसली गरज आशिल्ली. अमित नाईक कोण, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी म्हणटात आमी कोण, हे युट्यूब, हे सोशल मीडिया, हे प्रिंट मीडिया सगळे. सो तो एक कितें आवाज उठयता म्हूण ताका धाडयलो मारलो. ताच्या घरा कडेन पुलीस धाडले. दुसरे ते मेशूक तो कितें रॉंग डोईंग उलयता जाल्यार ताचेर काडटात ताडीपार म्हणटा. सो वी स्पोक दॅट गुंडाराज बंद जावपा जाय म्हूण. आनी दुसरें उल्लेख करता माही, #माही दुबय, #माही दुबय, फर्स्ट रनर अप ऑफ मिसिस गोवा नॉट डिस्ट्रिक्ट बीजेपीचे एक्झिक्युटिव्ह खंय तूं. बरें मेकअप केला, बरें केस सोडला आनी बरें तूं उलयता. बायगो रामाचेर हें जालें तेन्ना हल्लो जाला तेन्ना तूं एक फाटी पूण तूं युट्यूबर मगो, तूं जोडटा मगो युट्यूबाचेर तुजे व्हडले व्हडले सांगून. खंय गेल्लें गो तूं तेन्ना निशेध कित्याक मारूना. हा तुजो श्रीराम आनी रामाचो श्रीराम, तूं कित्याक निशेध मारूना. आनी केन्ना एक न्यूज फासरयली आनी कितें जालें स्टेटमेंट तूं पयल्यान सांगता सनसनी तापट खंय हे जे आयिल्ले पळय एक्टिविस्टांनी लोक रस्त्यार हाडपाक. तूं मगो दुबय ते दिराम जोडपाक गेला आसतलें. तूं गोंयांत यो आनी मागीर तुजे कांसुला आमची गोंयच्या बायलांनी मारले जाल्यार न्ही मागीर कंप्लेन करनाका. आनी कसले पडटले जाणो, कोंकण रेल्वे आवाज येता पळय कू करून ती रेल्वे तुज्या कानांतल्यान वतली तो साऊंड. डोंट चॅलेंजस. यू आर अ वुमन, डोंट बी अ पपेट. यू मे बी द एक्झिक्युटिव्ह पर्सन ऑफ द बीजेपी. हे कितें चल्लां, व्हॉट इज दीस गोईंग ऑन. आमी हेचेर निशेध करतात. तुका सांगता माई डोंट तूं गोंयकारांचेर पास करनाका. तुमकां मोग आसा गोंयांत येयात, दोंगराक लागून झगडात, शेतांक लागून झगडात, कितें अन्याय जाता ते उलयात. दुसरे स्क्रिप्ट बरोवन दिले म्हणून उलयनाकात. आनी थर्ड आयज एसपी गुप्तान आयज एक ट्वीट केला. देर इज नो हैंड ऑफ एनी पॉलिटिशियन. एसपी गुप्ता जी आप तो हमारे एसपी साहब हो, आपने बोला है नो पॉलिटिशियन इन्वॉल्व. एसपी जी एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गया है और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, तो आपको कैसा सपना पड़ा कि पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है. जो लोगों को तुमने अंदर डाला है ना, जो जेल में है ना, उनका रिलेशन, उनका कनेक्शन किस मंत्रियों के साथ, किस पक्ष के साथ है, उसका इन्वेस्टिगेशन करो. आपको भी इंक्लूडिंग योर पुलिस डिपार्टमेंट इज गेटिंग पेड बाय द टैक्स पेयर्स मनी. You will not feel that. If you are a true Goan, SP Gupta, आप आते, you would have come till last. निषेध करतात आम्ही. We demand justice. आमचा आवाज सप्रेस करपा जावपा ना. I'm just praying for Rama's good health. Truth will prevail. And whatever they are misinformation फासरपा लागला, इतलेच म्हणटा देवा कडेन की who is supreme is God. आणि जेजू न्याय करतलो आणि कितें आसता भायर येतले. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें करूं एडवोकेट प्रतिमा कुतिनो. आणि चड देव बरें करूं इतले बिझी आसतना तो येयले म्हणून. थँक्यू, गुड नाईट.
आता हाच्या उपरांत उलोवपाक हांव उलो मारता आमचोच गांव भाव पूण आख्खे गोंयभर भोंवन ह्या पंगडा वांगडा भोंवन गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हांच्या वांगडा भोंवता तो आमचो तनोज अडवाल पालकार ताणें आपली उतरां उलोवची. थँक्यू जॉन बाब. सगळ्यांक नमस्कार. नाव सांगपाची गरज ना. आडपयकर म्हणटा. सगळे म्हजे मेळशेचे भाव भयणां म्हगेली आवयो हांगा जमिल्ले म्हजे जाणटे म्हाका दिसना एक्चुअली तुमकां येवपाची गरज आशिल्ली हांगासर. पण आमकां प्रत्येक वेळा जमा जावचें पडटा एके कडेन येवचें पडटा. लास्ट टायम आयिल्ले तशें आतांय परत आयले पण आमी मेर्शेकार 100 वर्सां पयलींच्यान एकवटान आसा ते आज पर्यंत एकवटान आसा आनी आमचो एकवट अजून पर्यंत तुटना. कितलेच तरी राजकारणी आयले, पॉलिटिशियन्स आयले, पॉलिटिकल पार्टीज आयल्यो, आमी डिवायड अजून पर्यंत जावना. सारकें न्हय? आता विषय थेट हाडटा रामाचेर. रामा काणकोणकराक मारलो पण दुखले कोणाक? सगळ्या गोंयकारांक. रामा काणकोणकर हो एक हिंदू भुरगो पण ताज्या खातीर क्रिस्तांव भाव आनी भयणां भायर सरली, जाणटी बायलां जाणटे दादले भायर सरले आनी ते चर्चींनी प्रेयर करता. कित्या खातीर म्हणून? हे एक्चुअली टायट स्लॅप ऑन पॉलिटिकल पार्टीज अँड दोज हू आर इन द पॉवर. हय काय ना? अशीच ही थापटां आमकां मारची पडटली. रामाचो ज्या पद्दतीन विशय सुरू जालो, रामांक मारलो, आमी विविध सरकारी कार्यालयांनी वचून लेटरां दिली की रामाचे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा पळय ते सारकें करा म्हणून. ज्या पद्दतीन इन्व्हेस्टिगेशन जालें आनी विथीन 2 दिसांनी इतले लोकांक धरले, आमकां दिसलें की सगळें सुरळीत वता. पण ताज्या नंतर 11-12 जाणां कोणाक ते धरले, ताज्या नंतर केस फुडेंच वचना. आनी 2 ऑक्टोबराक रामान स्टेटमेंट दिलो. तो कशा पद्दतीन काही मिडियाच्या दारान पावलो तो आमकां कळूंक ना. म्हणून आज रामाची मिसेस आमगेली भयण रती काणकोणकर इन्क्लुडिंग फिडॉल मारियान बाब आमी अशें करून आज एसपी मऱ्यान गेले. तातूंत शंकर पोजी आशिल्लो आनी एसपीक आमी सांगलें की मातशें सायबा पळय, हे तुजें डिपार्टमेंट जें आसा पळय तातूंत आतां गोंयच्या लोकांक भरोसा उरलेलो ना. आनी कित्याक ना? कारण खंयचोय मनीस जेन्ना स्टेटमेंट दिता तो स्टेटमेंट खऱ्या अर्थान पुलिसान सांबाळून दवरपाची गरज आसता. आनी तो स्टेटमेंट मागीर कोर्टा म्हऱ्यान प्रोड्यूस करपाचें काम पुलिशेचें. जाल्यार आनी खंय दुसऱ्या मिडिया कडेन पावले कशें हो प्रश्न. आनी ताज्या नंतर मुद्दम पळया, तुमकां सुद्दां मोठ्या प्रमाणान काळजी दिसली की अरे हे कितें चल्लां. मिडियान जो कोण मास्टर माइंड आसा ताजें रामान नांव घेवंक ना. पण तुमकां सांगता स्टेटमेंट फूल दिला रामान A to Z. हांवें वाचूना पण सांगलेल्या प्रमाणे इन्फॉर्मेशन जशी आसा तशी आमचे सोर्सीस आसा, तांकां खंय सोर्सिसांच्यान मेळ्ळ्या इन्फॉर्मेशन. सो रामान A to Z सगळें सांगिल्लें आसा. तातूंतल्यो पयल्यो लायनी ज्यो काडून पळय जो कोण प्रिंट करता पळय ताका इतलें सांगूंक सोदता पळय कशें बाबा, संपूर्ण गोंयकार मरे भडकलेले आसा आनी सगळ्या गोंयकारांक रामाच्या केसी संदर्भात इंटरेस्ट आसा. लोकांच्या भावनाकडे खेळू नका. आनी हे जे राजकारण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारांचे चलयल्लें आसा पळय
ताका आमी गोंयकार कोण एकटो सुद्धा बळी पडचो ना. कारण खूप लोकांनी फोन केले आणि विचारले आणि तांच्यांनी स्वताकूच कन्विन्स केला, आम्ही कन्विन्स करच्या पयलीं की तांच्यांनी सांगले पळया अशें मिडियान न्यूज येता, बाबा तुम्ही काय भियो नाका, आमकां खबर आहे ही सगळी टॅक्टिक्स म्हणून तांगेली. आणि आज आम्ही ESP मध्यान कंप्लेन दिली अगेन्स्ट पुलीस. DGP कडे कंप्लेन केले आम्ही. सो लोकांक इतलेच सांगता, रामाच्या संदर्भात काही गोष्टी सांगपाची गरज आशिल्ली ते आम्ही मुद्दम लोकांक हांगा मेळशे गांवांत सांगल्या इतलेच खातीर की तुमकांय कळपाक जाय. आणि आम्ही सगळे एक्टिव्हिस्ट आणि गोंयचे लोक जो पर्यंत रामांक न्याय मेळना तो पर्यंत आम्ही उगी रावचे ना. हात वयर करून सांगा, रावचे ना काय ना? आम्ही जोपर्यंत रामांक आमच्या हात वयर करा, जोपर्यंत रामांक आमच्या जोपर्यंत न्याय मेळना तोपर्यंत आम्ही कशेच उगी रावचे ना. जिखल्या बरोबर सोडचे ना, जिखल्या बरोबर सोडचे ना. सो सगळ्यांकडे हांव तुमकां कोणाक देव बरें करूं बीन म्हणतो ना, रागार जावं नाका. कारण म्हाका खबर आसा तुम्ही तितलेच हुशार आसा. तुम्ही कित्याक आयल्या तर गोवा वाटोवपाक. कारण आमी जर भायर सरना न्हू जाल्यार सरकार ज्या पद्दतीन चिंतता की जाल्या हें आपूण रामाची केस अशीच पेड्यार केली, आतां कोण भायर सरचो ना, तांकां दाखोवन दिवपाची गरज आसा. आनीक मोठ्या संख्येन लोक आयले ते मुद्दम प्रेस माध्यमांत दाखयले आसतले. पळया, रामाची केस पेड्यार करपाक सोदता पळय, जो कोर्टा मेरेन केस व्हरून दिना, भायल्या भायर मिडिया ट्रायल जो करूंक सोदता पळय हो सरकार, ताका हांव सांगूंक सोदता पळय मेळशे गांवांत कितले लोक आयले ते, आनी ते दाखोवंक सोदता की तुवें कितले राजकारण आनी मिडियान कितें नाकाल्लें पसरलें न्ही. आमी तुज्या राजकारणाक फसचे ना. सगळ्यांक देव बरें करूं. We want justice. We want justice. We want justice. आता उलो मारता तुमकां खबर आसलेली आमच्या गोंयांत एक वेगळेच एक्टिव्हिजम जाता. आपल्या आंगाक कडसो लायता, रस्त्यांचेर लवता, पूण तो इश्यूज पळय हा गोंयचे ते दाखोवन दिता. ताचें नांव जावन आसा शंकर पोल्जी. शंकर पोल्जी गोंया खातीर म्हणटा पळय तो जावन आसा हे संस्थेचो, ही संस्था पळय घडोवन हाडल्या ताचो कन्व्हेनर. तो आख्खे गोंयभर भोंवतात. व्हडल्या ताळयांचो हे मारून ताका येवकार दिवचो. म्हजें नांव शंकर पोळजी. पयर तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली अमित शाह होम मिनिस्टर इंडियेचो आमच्या गोंयांत येयल्लो. आनी तेच्या उपरांत हांवें एक व्हिडिओ काडून सगळ्यांक एक मेसेज पावयलेली, पळयली आसतली खूब जाणांनी. तुम्ही आता विचार करा की मंत्र्याक एक ट्रिटमेंट आणि सामान्य मनशाक एक ट्रिटमेंट अशें कित्याक? आमी वोट मारता न्हू हेंकां, आमीच निवडून हाडटा न्हू हेंकां सूख भोगपाक आणि आमकां फोंडान घालपाक. ते GMC कडे पडून कितले जाणांचे हात पाय मोडले, लोक मेल्यात सुद्धा. आणि आता वचून पयशे न्हू जाल्यार कोणाचो बेडरूम कहो दिसता तो अंडरपास. सो आयज ही परिस्थिती आहा. हे आमच्या टॅक्साच्या जीवार सूख भोगतात आणि अर्दो आदेश थंयसर तो धंदो लोकांचो बंद करून उडयलो, त्यांच्या पोटार पांय थेयलो. कितें हे येता तेन्ना अँब्युलन्सीक सुद्धा वाट मेळना, रस्तो 2 वरां 3 वरां बंद. कित्याक रे बाबा? तुम्ही हेजेन कसलो तीर मारला? कसलो तीर मारला? रस्तो बंद करून म्हाका सांग इतलो भंय कित्याक तुमकां? दॅट मिन्स आमच्या सरकाराक खबर आसा की लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जाल्लेली आसा, तो मंत्री सुद्धा सुरक्षीत ना म्हणून. हय काय न्हू? म्हणून ते इतली सेक्युरिटी आपणाक घेवन चलतात. आज रामा काणकोणकराचेर अटॅक जालो आणि दिसा ढवळे अटॅक जालो. कसो मारला तो सगळ्यांनी तुम्ही पळयलो. अशें आमच्या गोंयांत केन्नाच जायनासलेलें. हे गोंय तुमकां जाय? हे गोंय तुमकां जाय जाल्यार सांगा. हे गोंय जाय जाल्यार प्रोटेस्ट बंद करया आमी आनी प्रोटेस्ट काडया नाका. आयज आमी जे फुडें सरल्यात न्हू, आमचेर एलिगेशनां जातात. रामान खंय पयशे घेतले, शंकर खंय पयशे घेता, कितें? आयज म्हाका एक सांग, आमचेर एलिगेशनां करतात न्हू, तेंच्यांनी पयलीं त्या मंत्र्यांक प्रश्न विचारपाक जाय, तेंच्यांनी कितें केलां तें सांगा म्हणून. त्यांचा फायनान्शियल स्टेटस सांगा म्हणून. सगळे त्यांच्याकडे इतले पैसे कसे येयले आणि विदिन नो टाइम ते मंत्री कसे वयर सरले न्हू ते पयलीं चेक करा. आणि आमचेय बँक बॅलन्स चेक करा, अकाउंटात कितले पैसे आहात ते. आता सध्याच्या परिस्थितीत सांगता माझ्या अकाउंटात 1000 रुपया आसात. नो असो नाका, खरें सांगता फॅक्ट. तुम्ही सांगा आम्ही ऍक्टिव्हिजम चालू करपाचो काय बंद करपाचो, तो तुमचेर आसा. तुम्ही म्हणता बंद करा, आम्ही फाल्यां बंद करता. आमकां गरज ना. हांवूय कामा धंद्याचो मनीस, 15 दीस जाले कामाचें तोंड पळोवंक ना.
कित्याक ह्या परिस्थिती खातीर फाल्यां सकाळी रामा भशेन आनी कोणाचेर परिस्थिती येवपाक जायना म्हणून थोडी विश कन्या भायर सरल्यात. विश कन्या थोडी भायर सरल्यात नांव पिड्ड्यार करपाक. आमचें नांव घेवन घेवन सारकें तांकां सुशेग मेळटा खंय. तो सुशेग तुमचेच कडेन दवरा. हो मुवमेंट जो चालू जाला न्हू ह्या मुवमेंटान खासकुले सुटले थोड्या लोकांक. कित्याक ही जनजागृती अशी जायनासली पयलीं आनी ही जनजागृती आमी खंयच्या लेवलार व्हरतले ते पळया मागीर तुमी. कित्याक ही जनजागृती गोंयांत जायना न्हू जाल्यार हे प्रकार घडत रावतले. फादर बिस्माकाक अजून मेरेन न्याय मेळोंक ना. लोक रावले कुडी मारला काय म्हणून फादर बिस्माकाक अजून मेरेन न्याय मेळोंक ना. कितें आयज रामा बरोबर फादर बिस्माकाक सुद्धा न्याय मागपाची गरज आसा काय ना. फादर बिस्माका खातीर आमकां एक्टिव्हिजम कितें म्हणटा तो कळ्ळो. आयज ना तो आमच्या बरोबर पूण मरे पर्यंत आमचो तेचो जो तेणी जे कितें केलां न्हू तें आमकां उगडास उरतलें. आयज तेच्या खातीर थोडे एक्टिव्हिस्ट शिकोवन भायर सरले आमचे आसले. पयलो आमी ताका कसो एक्टिव्हिजम करतालो तो. कसले गोंय जाय ते सांगा पयलीं. कसले गोंय जाय ते सांगा. क्रायमान भरलेले गोंय जाय काय पर्यावरणान भरलेले गोंय जाय. पर्यावरणान भरलेले गोंय जाय जाल्यार भायर सरचे पडटले. टीसीपीचेर प्रोटेस्ट व्हरचे पडटले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर प्रोटेस्ट व्हरचे पडटले. होम मिनिस्ट्रीचेर प्रोटेस्ट व्हरचे पडटले. नाल्यार जावचे ना. हे चड जाले आतां. रेस मागूस आमी सगळे पळयता मरे हेंच्यांनी कितें करून सोडले ते. नागडे केले मरे ते रेस मागूस नागडे केले हेंच्यांनी. आयज भुतानीच्या प्रोजेक्टान तो भुतानी सांकवाळे डोंगर नागडो करपाक सोदता. 700 सुमार फ्लॅट येतात रे. स्विमींग पूल येतात भितून. उदीक हेंकां खंयचे आनी आमकां उदीक खंयचे. आतां ते एक वर उदीक येता आमकां. एप्रिल मे म्हयनो जालो काय ते डॅम आहा ते खाली जातात. पेडणे डोंगर सगळे नश्ट केला थंयसर सकयल बांयीक उदीक ना. ही परिस्थिती आयची आमच्या गोंयची. खंयचे रान सोडूंक ना. टायगर रिझर्वाची फायल गायब. डिपार्टमेंटान फायली गायब जाता. डिपार्टमेंटान फायली जायटा. चल्ला कितें. हे गुंडाराज मरे. ही दादागिरी. हे मंत्री जे बसल्यात न्हू हे गोंयकारांक खातीर बसोंक ना. हे आपली पोटां भरपाक बसले. एका वाटेन तरी मुरगांवच्या लोकांक कोळसो धांवयतात. सांगले जाल्यार आयकना. नाका जाल्यार प्रोजेक्ट हाडून IIT म्हण आनी कसले प्रोजेक्ट हाडून ते गांवच्या लोकांचेर घालपाक सोदता आनी खंयसर हाडटा. आतां आमी कितें म्हटलें IIT आमकां जाय मोर्मुगांवान हाडा. मोपा एअरपोर्टाचेर जागो उरला थंयसर हाडा. ना थंय हाडचे ना. ते गांवांतले जागे काबार करपाक जाय. आयज हे जे राजकारण चल्लां न्हू बीजेपीचे हे जमिनी काबार करपाचे. जे आमचे गांव आसात कितें जे आमच्या एसटी समाजान जे आमच्या नीज गोंयकारांनी सांबाळून दवरल्यात आनी त्या गांवांचेर तेंचो ते रानांचेर तेंचो उदरनिर्वाह म्हणटात. आमी आयज रस्त्याचेर आमचे कितलेशे भाव भयणां आमची धंदो करतना पळयता. भेंडे विकतना पळयता. भाजी विकतना पळयता. हे सगळे प्रकार आमकां खंयसून मेळटा ते रानांसून मेळटा. आयज हे निर्दय कास्ताचे राजकारणी ते रानांनी पावले ती रानां काबार करपाक आनी थंय IIT घालपाक. ते रानांत तूं IIT घालपाक शकता. ज्या जाग्याचेर बिबटे आश्वाला बिस्वाला ही जनावरां आहा थंयसर. सांगे पावले थंय धांवडून घातले. मेळावली पावले थंय धांवडून घातले. काणकोण पावले थंय धांवडून घातले. वयता थंय आतां कोडार गेल्ले थंय धांवडून घातले. अरे आयज चिमलाचे लोक वयता आनी देवा फुड्यान गाराणे घालता. देवा फुड्यान गाराणे घालप म्हणल्यार तुमकां खबर आसा कितें ते. खबर आसा तुमी निवडून दिल्लेले जे राजकारणी आहा तेंचेर विश्वास ना. लास्ट पर्याय म्हणटा तो देव. लास्टाक आमी कितें म्हणटात देवा सारकें आमकां जाय तशें जायना आनी अन्याय जाता जाल्यार देवा पावरे म्हणून जेजू तूं पावरे म्हणटा आमी. कितें तो लास्ट पर्याय. हांव म्हणटा देवा बोडगेश्वरा तूं पावरे हेंचो कुळक्षा कर. सत्यानाश कर. घट्टण निसांतण कर. अशें हांव श्राप सोडटा. श्राप कित्याक सोडटा. म्हाज्या हांगा दुखता. काळजान दुखता हांगासर. परिस्थिती वायट आहा सारकी. आमी उलयतले वयतले पूण तुमी विचार करपाची गरज आसा. आयज रामा वांगडा जालें ते फाल्यां तुमच्या वांगडा कित्याक जावचें ना काय म्हणून तुमी विचार करपाक जाय. आमी वयता वयता ते तुमकां सांगपाचो प्रयत्न करतले. भायर सरपाचो आनी न्याय मागपाचो हक्क तुमचो. डेमोक्रेसीन तुमकां रायट दिला. म्हाका कित्याक पडला म्हणू नाका. भुरग्यांचें भवितव्य आहा. फ्युचर आसा. ही भुरगीं जी आयज आमची भुरगीं आहा तेंच्यांनी गोंय जाय तशें पळोवंक ना अजून. तांकां गोंय दिसपाक जाय जे गोंय आमी पळयलां तें. हे स्वर्गाचें सूख आमी भोगलां. कितें कांटा चुन्नां आंबे फणस हे सगळें आमी सूख भोगलें. हें उरचें ना. त्या दिल्लीकारांक तें खबर ना. ते दिल्लीकारांक काय खबर ना. येतात आमची जंगलां काबार करतात. प्रायव्हेट फॉरेस्टाक कितली नश्ट केली ती पळया तुम्ही विचार करा. अरे हे असले सरकार ज्या सरकारान गव्हर्नरान चीफ मिनिस्टराचेर आरोप लायलो की वो पैसा देताय म्हणून. लायलो काय ना तुम्ही ऐकले मरे आणि पळयले मरे. आयज तो गव्हर्नर ना आमच्या बरोबर सत्यपाल मलिक. आरोप लावन गेलो मरे. तरी आमी ओगी रावले आणि आयज आमचेर इतलो अन्याय जाता तरी आमी ओगी रावता. कितें आयज एक्टिव्हिजम जो चालू हा एक सांगता तुमकां.
आयज एक्टिव्हिजम जो चालू आसा न्हू तो पैसे करपाचो एक्टिव्हिजम न्हू. आमची शेतां वाचोवपाचो, दोंगर वाचोवपाचो, रानां वाचोवपाचे, झरे, न्हंय, बांय, मँग्रुव्ज, व्हळ्यो सगळे वाचोवपाचो एक्टिव्हिजम हो. आनी हे पर्यावरण जर आमी आयज वाचयना, आमचे वेटलँड जर आमी वाचयना, वॉटर बॉडी जर वाचयना जाल्यार फुडें आमकां कांयच मेळचें ना. आयज भायल्या कंट्रीनी तेंची परिस्थिती पळया कशें वणवणटा ते. साऊथ आफ्रिका बीन तुम्ही न्यूज आयकली आसतली, उदीक ना तेंचे कडेन. आमकां आयज जो देवान रिसोर्सीस दिल्या न्हू ते सांबाळून दवरपाची गरज आसा, सांबाळून दवरपाची गरज आसा. एक एक्झाम्पल हांगा सांताक्रूज आसा, कशे मँग्रुव्ज काबार जाले ते पळया. कोणी काबार केले, कशे काबार केले म्हाका खबर ना. हांव चड उलोवचो फाटल्यान स्पिकर्स आहा, विचार करा, घरा कडेन बसा आनी की आयज आमकां जर गोंयांत जर क्रांती जायी आनी आमकां क्रायम मुक्त गोंय जर जाय जाल्यार आमकां भायर सरून ह्या सरकाराचो निशेध करचो पडटलो आनी आमकां हे जे मंत्री बसल्यात तेंचो आमकां राजिनामा मागचो पडटलो. कित्याक तर आयज गोंय PPP बेजीस ते विकपाक उठले म्हणून. हांव गोंयच्या होम मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरचे रेजिग्नेशन मागता. रामाची जर केस सॉल्व जायना जाल्यार सगळे कंटिन्यू उरतले. देव बरें करूं. देव बरें करूं शंकर बाब. आतां उलो मागता आमचो गांवचोच बाब गॅब्रियल ब्रागांझा, जाका आमी गॅबी म्हणटा. ताणें आपली 2 उतरां उलोवची, फक्त 2 मिनटांनी उलोवची. कमी 2 मिनटां घेता. मेरसल साहेबांचो तुमचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद मागून, तुमकां म्हजी मान मागून, ह्या एक्टिव्हिस्टांक म्हजे विंगेन दवरून गोवा एगेन्स्ट गुंडा राजाचेर 2च मिनीट घेता. जायतो सॅक्रिफायस, व्हडलो सॅक्रिफायस रामान केलो आनी हाज्या विशीं कितलेंच आयकलें. मेरशेंतल्यान येवन आमचे मेरशेन उलयत जाल्यार जायतेच इश्यू आसा जे आमी ग्रामसभान घेतात पूण कांय जायना. गरज आसा तुमचो ग्रामसभाक एकूण जावन होच रामान केला तसोच न्ही तुमी सगळ्यांनी करपाक चड गरज आसा. वयल्या फावटान तिका 250 फ्लॅट आतां ऑलरेडी रेडी जाली. आमी एक्टिव्हिस्ट आहा पळय ते वावुरता फुडें करूंक, पूण ती जर आयली जाल्यार उदकाची परिस्थिती, लायटीची परिस्थिती जी आमकां आतां फेस करची पडटा. हांव मेरशेंतलेंच उलयतां. ते खूब त्रास जातले, तांची घाण गुट्ट्यान आमी घेवची पडटली. आनी एका उतरान सांगता, ह्या फुडें थिंगा मेरशेकार रावचे ना, सगळे भायले रावतले आनी थिंगाचो कांसावलेचे भाशेन मेंबर जाता, पंच मेंबर जाता पळय तो गोंयकाराचो ना. त्या बिल्डिंगांतली 1000-2000 वोटां घेवन तो जिखून येतलो त्या वाड्यार आनी आमी सगळं पळोवपाक उरतले. ग्रामसभान बोवाट मारून मारून तकलो आमची 2 तोयी आसा, कितलेच उत्पन्न करूं येता, कितलेच यूज करूं येता. दोनी तोयी बांदल्यार आमची अजून पासून कितली वर्सां जाली बोवाट मारतात आमी, जायना. गेट घातल्या पूण गेट बंद जायना, तो हें बरो ना, कितलेच यूज करूंक जाता, कांय जायना. डेव्हलपमेंट आमचो कांय जावंक ना. आनी अशें करून आमची रिसोर्सीस आसा पळय ते काबार जाता. अशीच कितलीच आमची इश्यू जे आसा ते आमी ग्रामसभान हाडटात, पूण तुमी ग्रामसभान येवपाक मातशी फाटीं रावतात. हो आयचो एकवट तुमचो पळोवन परतून आनी एक फावट मान मागून तुमकां म्हणटा, असोच तुमी ग्रामसभान येवन आमचे मेरशेक असोच आवाज आमचो दाखोवचो म्हणून. कित्याक तुमी सगळीं एक्टिव्हिस्ट रामा फाटल्यान एक दाखयला रामान. हांव आसा, म्हाज्या बरोबर सगळे कितलेच रामा तयार जातले आनी खरेंच जातले. आमची एज जाली, आमी सिनियर सिटीजन जाले. कोणाक उलो मारता? युथाच्यान करूंक जाता तितले कोणाच्यान करूंक जायना. आयज म्हाका दिश्टी पडटा चडशे सिनियर सिटीजन कित्याक मोगान बुडल्या, कितें आपल्या फाटल्यान आपल्या भुरग्यांक कितेंय तरी मेळचें म्हणून. पूण ते जर तर यूथ येयत जाल्यार मेरशेकारांचो न्हू गोंयकारांचो हात गोंयकारां कडेन आसतलो आनी बायलांक कांयच रेडी जावचें ना. रेस मागूं सोदता मातशें इल्लेशा हितून. नी फ्लॅटां पळय येता खंय ती कितल्या करोडांची? कोण सांगूंक शकता कितल्या करोडांची? 40 ते 50 कोटी एक फ्लॅट कोणाक गोंयकाराक मेळटले? तो प्रायस जर तो थिंगा मेवलो गोंयकाराक खंयचो लुगार? ऑस्ट्रेलियाक हांव टूर करून गेल्लो, 28 दीस आसलो. ऑस्ट्रेलियान आसा पळय तांकां ऑस्ट्रेलियन जागो ना. ऑस्ट्रेलिया ऑक्युपाय दुसऱ्यांनी केलेले आसा. आनीक ऑस्ट्रेलियन रियल ऑस्ट्रेलियन आसा पळय ते भिकारी कशे भोंवता. पण ऑस्ट्रेलियाक गेल्या आनी जाणा हिस्ट्री पळय तांकां कळटलें.
ही परिस्थिती आमची गोंयची जावची न्हय. आमकां गोंयकारांकूच उच्चे ने कायदे येता जे गोंयकारांक कांय बेनिफीट आसना. सगळे वोट बँकाक आसता, वोट बँकाचेर आसता. म्हणजे हो वोट बँक आमच्या हातीन दवरतलो जाल्यार असले ह्या हेचेर रामान केला पळय तसोच रामाचो उलो फुडें व्हरूंक जायो. ह्या एक्टिविस्टांक मान बागोवन पोत्तून म्हजे विंगेन दवरून ताका म्हणटा तुमकां लागून आयज पासून इतलें सारवलां नाजाल्यार वयतले आसले. मान बागोवन पोत्तून फादर बिजमाकाच्या टायमार हे जेवण व्हडलें जावंक जाय आसलें. आमी घोडे चुकले जायत. ताजो व्हिडिओ ह्या दिसांनी व्हायरल पोत्तून जाता. पायकात तो ताणें नांवां सांगलेलीं आसा. आपणाक कोण मारतलो आनी कसो मारून गेल्लो आपणाक पळयतो. आमकडे प्रूफ ना ताका कोणी मारलो म्हणून, पूण आमी जाणा सगल्यांक खबर आसा. एक व्हडल्यांतलो व्हडलो एक्टिविस्ट जावन गेलो फादर बिजमार्क आनी ताज्या हेचेर आमी तयार जाले. जावन आसलो एक म्हाजो बरो फ्रेंड फादर बिजमार्क वॉज व्हेरी क्लोज टू मी. पूण एक तो आतां ना, कित्याक तो आसलो जाल्यार खूब बुद्धी दिवन आपलो एडवायस दिवन आनीक हें बरें चड बरें जातलें आसलें. हांव टायम घेयना. तुमी हांगा कितें जालें म्हणून तुमकां काळजानसून दिन वाजता असोच तुमचो एकवट मिरसेकारांचो आजचो म्हणून. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब गेबी. आतां उलो मारता आमचो गांवचो बाब प्रितेश नायक. तुमकां खबर आसतली आमच्या गांवचो एक्स सरपंच प्रकाश नायक आहा पळय ताचो भुरगो आयज आमचे मदें भोंवता आनी तो इश्यूज रेज करता. बाब प्रितेश नायक. माझे नाव प्रितेश प्रकाश नाईक. आयज खूप म्हणजे खूप खोस बघता की इतले लोक आमचे मेडशेचे आसूं जावं दुसऱ्या गावाचे हांगा येयल्ले आसा. आमच्यांनी पयलीं वालोर कोणाक दिवंक जाय जाणा, हांगा आसा ते मिडिया. कित्याक ही मिडिया आनी कोण कवर करता ते ती पावयतले सगळ्यां कडेन न्यूज. आनी तेन्ना आमी कोण आतां घरा बसून बसला सगळे जाणां आतां कानाचेर खबऱ्यो पावता तेजेर रावना, बट मिडियार आपणाक कितें व्हॉट्सएपार जावं फेसबुकार कितें येता तेजेर पयलीं विश्वास दवरता. आनी आयज इतले हे मिडिया भाव आसा तिंकां आमी ताळयो मारूंक जाय आनी तिंकां म्हणूंक जाय की देव बरें करूं म्हणून हांगा येयला म्हणून. ते कवर केन्ना फूल हो न्यूज करता तेन्ना हो न्यूज लोकां कडेन पावता की बाबा प्रोटेस्ट जाला, लोक अजुनूय जागे आसा, लोक ओगी रावना. नाल्यार कोण घरा बसला तो चित्ता आसतलो अरे बाबा रामाची कांयच न्यूज ना मरे फेसबुकार, जालें दिसता लोक आतां ओगी रावले. सो तिंका वाल्लोर आसा ते येयला म्हणून आनी अजुनूय कवर करता म्हणून. आतां रामा आमच्या वयल्या वाटानूय येयल्लो. हांवें ताका अप्रोच केल्लो. एक फोनार तो धांवून येयलो कित्याक आमच्या वाड्यार 250 फ्लॅग्स येता म्हणून आनी थंय एसटी समाजाचे लोक कोण आसा तिंका खूब त्रास जाता म्हणून. हांवें ताका एकूच फोनार आपयलो आनी तेणी म्हटलें की आपूण येता, आपूण आसा लोकां वांगडा. तेणी थंय स्पीच दिलें, सगळ्या लोकांक अवेअर केलें कितें आसा तें. आनी हांवें केन्ना विश्वास धरूंक नासलें की बाबा त्या एक मिटिंगेक आमचे 100 मायज लोक येतलेच म्हणून, आमच्या गांवाचेच, आमच्या वाड्याचे खरें म्हणपाक. हांवें चिंतलें कोण तरी 10 जाण येतले आनी बेश्ट म्हाकाय लज जातली म्हणून, बट लोक येयले आनी लोकांनी एकवट दाखयलो. आतां थंय 250 फ्लॅटां केन्ना येता तेन्ना फूल वयल्या वाड्याकूच त्रास जावचे ना, मेडशेकारांकूय त्रास जातले, उदकाचे जावं. आतां ट्रॅफिकाचो म्हटल्यार रोड पयलींच हांगा लोकांक पावना रोड आसा तो. फाल्यां सगळे वायडनींग जाले, सगळ्यांची घरां कितली रोडाक तेकोन आसा तितली वयतले. लोकांनी चिंतून घेवंक जाय की बाबा आनीक लोकांचो पॉप्युलेशन कसो वाडटलो तशें रोड वाडटले. 1000 नवीन लोक म्हणजे फूल लोकांक हांगा गांवांत त्रास जातले. आमी आतां पंचायतीक रावल्ले की ग्रामसभा घेतले, बट पंचायतीचो परत एकूच रिप्लाय येता की तिंका हॉल ना खंय, पयशे ना खंय हॉल, नाल्यार खंयच मेळना खंय तिंका हॉल घेवपाक. सो हे आतां कसले पंचायती कडेन पयशे ना म्हणून कांयच कळना, कित्याक पंचायती कडेन पयशे ना हे पळोवनूच अजब दिसता. तिंका खबर आसलें की आमी सगळे जाणां प्रोटेस्ट करपाचे आसले म्हणून आमचे मेगा प्रोजेक्ट येता वाट्यार, त्याच खातीर ते गाय मिटींग नाल्यार ग्रामसभा घेयना ते अजुनूय कळना. रामाचे केन्ना आमी उलयता, रामान सद्दां आवाज सगळ्यांच्या खातीर काडला, जावं तो कसलो इश्यू, एसटींच्या खातीर जावं, कोण क्रिस्तांव जावं, कोण हिंदू जावं, कोणाक तेणी फाटीं फुडें पळोवंक ना, नाल्यार कोणाक तेणी व्हडलो काय धाकटो म्हणून पळोवंक ना, तेणी इश्यू काडला. आनी आयज हो जो प्रोटेस्ट आसा तो खंयचे एक कितें मनशा कडेन जावं एक ग्रुपा कडेन नाल्यार खंयचे कम्युनिटी कडेन तशें कांयच ना.
दिस इज अगेन्स्ट द व्हायलन्स. जे व्हायलन्स गोंयान आतां वाडपाक लागला, लोक आतां भिवपाक लागला. कित्याक बाबा फाल्यां कोणी उलयलो समज जाल्यार कोण येवन मारत म्हणून आपणाक. आमच्यांनी सद्दां दाखोवंक जाय की बाबा आमी भिवचे ना आतां. आनी हो रामाचेर जे आतां घडला ते फुल गोंयाक आतां एकठांय गेला आनी आमच्यांनी अशेंच एकठांय रावंक जाय. आनी वी शूड स्टँड टुगेदर सो दॅट रामा गेट्स जस्टीस, गोवा गेट्स जस्टीस. नाजाल्यार गोंय आमचे काबार जातले आनी आमी पोत उरतले आनी म्हणटले की बाबा त्या टायमार आपले गोंय अशें असले आनी तशें असले आनी कांयच करपाक आमी पावचे ना. देव बरें करूं सगळ्यांक. देव बरें करूं बाब प्रितेश. आतां हांव उलो मागता पिटर डिसुजा. हो पिटर डिसुजा जावन आसा सांकवाड गांवचो. तो स्पेशल आयज आमचे मदें येयला. ताचो बापूय जावन आसलो एक्स डेप्युटी स्पीकर गोवा विधानसभेन. बाब पिटर डिसुजा, दोन उतरां उलोवची. थँक्यू. ऑलरेडी जालां म्हजें इंट्रोडक्शन. म्हजें नांव पिटर डिसुजा आनी हांव येयला सांकवाल गांवांतसून. तुमकां सगळें खबर आसतली सांकवाल गांवांत आमचे एक मेजर प्रोजेक्ट येतालो बुटानी म्हणून. सो ते आमकां कळोन येयले तेन्ना आमी स्टार्ट केलें आमची फायट अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स, म्हळ्यार सांकवाल अगेन्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स म्हणून स्टार्ट केलो फायट आमी थिंगा. आनी आमकां जाय आसलो सपोर्ट. सो आमी चिंताले कोणा कोण आपोवपा तें. मागीर आमकां लोकांनी सांगलें चल एक्टिविस्टां आपोवया, कित्याक आमकां चड लोक मेळना म्हणून. कित्याक लोकांक भिवयलो म्हणून तेन्ना लोक भिताय म्हणून. सो हांवें मागीर शंकर पोलजीक, मागीर प्रतिमाक, तारा केरकराक आनी सगळे एक्टिविस्टां इन्क्लुडींग रामा आपयलो आनी आमकां सपोर्ट मागले. आनी तितून आमगे जी कॉन्फिडन्स आसलो ती आमकां ती आनी वाडली आनी आमी आनी झुजले आनी आमी जिखपाक पावले सद्या. आतां आमची केस सद्याक आतां हायकोर्टान आहा. सांगपा म्हणल्यार जेन्ना आमी फायट करताले, आमी झोजताले, आमी गोंय अगेन्स्ट द पंचायत, सांकवाल पंचायतीक एक इन्सिडेंट जालो जेन्ना सेक्रेटरी, तो एक्चुअली सेक्रेटरी न्हू, तो ग्रामसेवक आहा, तो तेगे नांव ऑरविल क्लिंटन वालिस. तेणें रामाचेर अटॅक केलो जेन्ना आमी कॉन्फ्रंट केले तेन्ना आनी तेगे भासाभास जाली. ते भासाभासान कितें जालें, 2 दिसान रामान तेजी केस गायलो. ST कमिशना पासून केस चालू आहा तेजी, पूण अजून पूण FIR जावं ना. जोक म्हळ्यार कितें जाण तूं, रामाचे FIR जालो आहा आनी हांव रामा कोर्टान वास्कोन तेगे बेल घेवपाक भोंवताय. ही आमची जस्टीस सिस्टम. म्हणपाक गेल्यार इन्व्हेस्टिगेशन जे आतां पद्दत चलता सांगपा म्हणल्यार म्हाका एक ही पुलीस स्टेशन आहा न्हू, इज अ कार्टून नेटवर्क स्टेशन जाला. कित्याक स्टार्टींग आमकां कळोन येयलें की जे अक्यूज कोणाक धरले, ते 8 जाण धरले तांकां, तेगे मोबायल फोन तेणें उदकान उडयलो, मांदोवी रिवरान उडयलो. तो गेलो, तो तेका ड्रायव्हर वचची ना तेका फोन भायर काडपाक. मागीर म्हणपाक लागले वॉट्सॅप डिलीट जाला. ते स्टोरी जाली काबार. मागीर येयले एक फेक न्यूज, एक खंयचे मिडियान फेक न्यूज घेयलो आनी पब्लीश केले. केन्ना पब्लीश केले, जेन्ना डे बिफोर अमित शाह येता आमच्या गोंयांत. कित्याक जालो गेलें, इंटेन्शन चोय तेंगे कितें आहा ती. अमित शाह येता आनी ही डायवर्जन करपा जाय, लोकांची कामां घालपा जाय. रामान स्टेटमेंट रॉंग दिला म्हणून. रामान स्टेटमेंट सांगला की ही इट इज नॉट गव्हर्मेंट म्हणून, गव्हर्मेंट मिनिस्टर खूंय इन्वॉल्व ना म्हणून. तेश करून रामा केन्ना म्हणूंकू ना. आनी ही डायवर्जन चेंज केली. लोकांच्या मतीन गायले हय हे स्टेटमेंट सारकी आहा म्हणून. आनी हाफ लोक कन्फ्यूज जालो. भाव भयणीनो, कन्फ्यूज जायनाका, कित्याक ही सगळी गव्हर्मेंट टॅक्टिक्स आनी ही गव्हर्मेंट टॅक्टिक्स इज इन्वॉल्विंग इन द इन्व्हेस्टिगेशन. सांगपा म्हणल्यार कितें, इफ आमची गोवा पुलीस तूं तांकां सांग विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स एक निडल सोद म्हणून हुई, तांकां ती निडल मेळची ना, सोदल्या मेळटली तांकां न्हू. आतां तेणी 8 जाणां धरला, तांकां अजून FIR जावं ना, ते रिमांडार धरलो आहा. नेक्स्ट डे ही फेक न्यूज येयली जे मिडिया चॅनल गायला, 450 लोकांक FIR रजिस्टर केलो आहा. नेक्स्ट डे आमकां खबर पसून ना, आमचे हा म्हणून आमकां खबर आहा, पूण आमकां अजून लेटर येवं ना. पूण 450 लोकांक FIR घाली. इतली बेगीन सिस्टम चलता म्हळ्यार हिंगा गव्हर्मेंट इंटरफियरन्स आहा, सारकें न्हू. हेच हांव सांगता भाव भयणीनो, ही सिस्टम आमी बंद करपा जाय. आतां आमी चिंतपा जाय 2027 इलेक्शन टायमाचेर आमी कितें करता तें. डिसिजन आमची हातीन आहा. आतां आमी भोंवताय वोट चोरी लागून. आमी मागपा जाय इलेक्शन कमिशना कडेन आमकां ही सिस्टम नाका, म्हणजे सिस्टम EVM सिस्टम नाका म्हणून. कित्याक ही BJP जावन जो आसा एक विक्ट्री कार्ड. इफ ही विक्ट्री कार्ड तेंको आहा, आमी कितले झुजू, आमी कितले बोबाड मारो, ते जिखून येतलेच.
एक लास्ट रिक्वेस्ट म्हाका तुमकां सगळे भाव भयणीक, आतां व्हेरी हॅपी प्रितेश उलयलो, इज द युथ ऑफ गांवचो तुमचो. आमकां आनी युथ जाय, आमकां आमचे युथ भायर सरपाक जाय, कित्याक युथा लागून आमी झगडटाय. ही केस आमगे मुखार वतले कशें करून युथा बरोबर गेल्यार आनी बरी जातली केस आमची. आमगे स्ट्रॉंग केस जावपाक जाय आनी ही लढाई बंद जावपाक नाका. आमी म्हणटाय इन इंग्लिश, टायम वील हील. गव्हर्मेंट बिजली गव्हर्मेंट जी आहा ती इज वेटिंग टू हील. तांकां दिसता एक दीस बंद पडटा म्हणून प्रोटेस्ट, एक दीस जाता बंद म्हणून, पण वी वील नॉट अलाव द टायम टू हील. ही माझी मागणी तुमकां मागता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं पिटर. आता उलो मागता आमचे आनीक एक एक्टिविस्ट जे जावन आसा, एक कोडेगांव एक्टिविस्ट. तुम्ही आता सगळे युट्यूबाचेर वा पळयता आसतले. बाय फिदल पेरेरा आणि आपली 2 उतरां सांगची. देव बरी सांज आवडेता सगळ्यांक. बरें दिसलें सगळ्यांक चोयन. आम वयताय म्हाका मातशें ताड पडा, वयताय थिंग बोबाड मारीत आसताय. जायतीं जाणटी आम विचारताय, जाय जाणट्यां कडेन तुमी येताय, युथांक खंय चोयना जायतीं आमची. सो म्हाका एशें कोन्न विचारपाक दिसता, जाणटेल्यांकू पळा आमगे गोंयचे, आमगे युथ भायल्यान येवपा जाय, युथ आसपा जाय. कित्याक जितले युथ भायर येताय तितले इन द नियर फ्युचर दे कॅन टेक ओवर. हांव सगळ्या वयत थिंगा सांगता, आम शिंत्री देड दोडायताय म्हूण. आयज म्हाका, फाल्यां तुका. आम कोणी आयज आसत, हाल कोणी आसपा न्हय. सो यूथ हॅज टू कम आउट, यूथ हॅज टू टेक ओवर ऑल दीस. तूं मात थिंग हिंग चोयल जाल्यार खूंय वयताय थिंगसोन सगळें काबार जालां. आमी एक गोंयकार जे भायर येताय रस्त्यार, आयदर रस्त्या लागून रोड एक्सटेंशन कोणागे घर वयताय, कोणागे बॉलकां वयताय, कोणागे झाडकां तोडपा वयताय. बट कितू लोक भायर येवन उलयता हेजे बद्दल. लेट्स नॉट टेक बीग कन्स्ट्रक्शन. तुमगे गांवांतूच कितें डिस्ट्रक्शन जाता, तुम कोण भायर येताय म्हाका कित्या पळा हो सगल्यांगलो क्वेश्चन मार्क आसा. म्हाका कित्या पळा, शेजऱ्यांगे जात न्हू. बट मोत्ते तो उदका लागून शेजऱ्यांकू आपयताय. बट जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता, जाण एकल्यान भायर येवन आवाज काडपाची गरज. कित्याक मंत्री आहाय ते, मंत्री सगळे आहाय ते आपणांगलीच बल सांभरपाक. तेंचे पोट केद जालें ती चोयलें न्हू. तेंका चलो आपूण जाताय. ते कॅबिनेटान चलता आसतना चोयाय, ते पुरसां चलताय दिसताय. चोयाय तेंगा ते बन 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 तेंगे ते पोट भोले पयशांनी. सो तुमगे बॉल्सां काबार जाताय, तेंचे पोट भरताय. तुमगे बशेंतुले तेंगे बशें वयता. तुमगेले भुरग्यां फुडार उरला हें तुम चिंताय. आमी एक्टिविस्ट म्हणटाय, आमी एक्टिविस्ट भायले येताय, आमी बोबाड मारताय सगळे. आमी म्हणटाय हे एक्टिविस्ट सुण्या भाशेन भायले येताय आनी बगताय म्हूण. हांव वयत थिंगसान सांगता, ओय आम सुणी, वी डू कम आउट, वी बाक, वी फायट फॉर यू ऑल. तुमकां लागून. कित्याक सगल्यांक भायल्या येवपाक मेळना. सो आमी इनिशिएटीव घेताय मुखार वचपाक, तुमचे मुखार हाडपाक. कितें रॉंग गांवांत जात जाल्या. नाव यू ऑल हॅव सीन ऑल दीस मंत्री सोत्र्यो आहाय त्यो फकत आपणागे चिंतताय, आपणाक. आतां गोंयकारांक खूंय उदक कितें आहा, धर तूं एक न्हूय आहा, आतां एक कितें शेतांक एक पोंड आहा, तें फिलिंग करपाक पयलींच वयताय ते. दे ट्राय टू फील दॅट. वाय? बिकॉज दे वॉन्ट टू गेट प्रोजेक्ट. शेत पुरयली, दोंगर पुरयले, कितें न्हूय आहाय थिंग पुरयताय. तूं सगळे वयत थिंगसो फकत पुरोवपाचें आनी प्रोजेक्ट हाडपाचे. हे केदों भितर वयतले तें खबर ना आमकां. फकत हे जमीन पुरयताय आनी मायग्रंटां हाडटाय आनी थिंग न्हिदयताय. हे आमकां गोंयकारां फायद्याचें. सो तुमी येवपाचो, आवाज करपाक गरज. एकूय प्रोजेक्ट गोंयकारांत आसत न्हू. हिंगाची आमी जे गोंयकार आहाय आमकां घरदार आहाय नाय, आमकां आनी जायी ते कोणा लागून एक्सेस कोणा. आम पयलीं सद्या सारकी लायट ना, आम पयलीं सद्या सारकें उदक ना, रस्ते आसन रस्ते नाय.
ह्यो पंचायत चोरां तुम निवडून कितें हाडटाय काय म्हणटा हांव एक पाट चिंतिता हे कितें कितकोन येताय काय म्हूण तुम्ही सकाळी कॉलगेट यूज करताय सारखे एकू ब्रँडा काय यूज करनाय डिफरंट कॉलगेट तुम्ही यूज करताय सारखे न्हू बट सगल्यांगले दांत दोळे जाताय जायनाय न्हू केसो ब्रँड येयल्या ही कॉलगेटीचे सगल्यांगे जायनाय तो म्हणटा आपण एसो कॉलगेट यूज करता तो म्हणटा आपण टेसोल्यो कोण बायल्यो देखून म्हण आटाय म्हळ्यार दांत लिंपू जायनाय पयलीं लोक कितें करतालो मीठ उजा करतालो तेंचे दांत गोटूच आनी दोय सोड तूं सारकी ती गोट आनी दांतूय गोट आसताय सारखे कित्या लागोन ते मिठा लागोन सो हेंका मिठा मारपा गरज हे आनी बायसोना तेंगा गोट जायन उरपा जाय हे पाटी तुमी चिंतपाक गरज हेंका आनी मुखार हाडपा शिरपणा कित्याक आमगे गोंय तर सुद्दतले हे पतून चोर येवपा शिरपण तुम फकत हेंगे मापा बोले माप पण काबार जाली आनी हेंगे मापा प्रमाणे तेंका घराको न्हिदपाचें तेंका आनी पत्तून हाडपा न्ही ही गुंडाराज खूंय वयत थिंगसो चालू जालो हा तो म्हणटा आपण तेच पाय आनी तेच पाय हा तो म्हणटा आपण तेच शेपाय तुम चोवपाक गेले सगळे आपणा गेले चलता हिंगा आपण सुपिरियर तो सुपिरियर बा देवा मुखार कोण सुपिरियर ना देव टायम येता दिता पण हें चोरां दिना आम बरे आलो वयताय दुसरे दिसा आम नाच जाताय हाल चोयल्यार शेजऱ्या वयताय आतां जितालो आतां गेलो मुगो तो म्हणटाय आमी म्हण हे वचनाय हे बरे हाय हाय जेन पीन बरे हाय आम चोय आम सुको पावताय म्हणटाय तेश कोन हांव तेंक जायत पाट सांगता म्हण हांव बेगीन सुकपाना म्हाका सद्दां गाडी माथाय आसता ते कित्याक हांव दीस रात कोणा ना कोणा हाटी लागोतांच केसो गाडी माथाय म्हाका हॅप्पी जाता म्हाका दीस रात गाडी माता आनी तिथे स्ट्रॉंग जाता म्हणटा ती गाडी म्हळ्यार विटामीन एश म्हाका सो तेश कोन तुमी बी कितल्यो गाडी मारूं तुमकां तुम कोण कितलें म्हणो फायट फॉर जस्टीस फॉर युअर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स तुमकां लागोन तुमगे भुरग्यां लागोन तुमगे भुरग्यांगे फ्युचरा लागोन भायर येवपाक तुमकां जाण एकल्या गरज कित्याक जितलेय टायम तुम आवाज काडटले ते सरकारा मुखार पावतले हाली तुमगे भुरग्या बाळान म्हणपा नाका आमचे पासत कितें कोन्न दवरलो हा आपणागे माय न्हू आयज आम म्हणटाय हे फ्रिडम फायटर झगड्याय म्हूण आयज आमकां गोंय आमकां मेळ्ळो हा ते बाड मेले गेले गांधीजीगे वर्सा एक पाडा मुडगास कोताय तेच दिसा कोता हाल दिसा गांधीजीगे उडगास वाचना बट हो गांधी सगळ्यां जावो सोदां हांव सपनां देखून तोच गांधी येता बट दुसरे दिसा ते गांधीजीगे उडगासतोय त्या आवाज देखून जालो देवा देखून उडगास जालो ते सारखे तुम चोयला आसतले की हे फकत पयशां लागोन मेले फकत हे आशे गेलो भाशे पावलो हाय आमगेले हुर्सा सोडोना तेमी टेम्पल सोडोना तेमी मस्जिद सोडोना तेमी म्हळ्यार कोन्नेसूय माना हेंचे रोगूय माना तेंचे माल दिसांवूय पडना म्हणून दीस रात मागाय मातशे बेगीन गेले पुरो म्हणटे कित्याक आम सुसेगाद पूण उठतली नाल्यार दुसरे मागाय ते वचनाल्यार आम वचपाची म्हणजे कित्याक हे गेले बगर आम सुसेग आसपाना आयज न्याय मेळोना रामाक लागून आम आजून पुसान झगडटाय थिंगा हाय रामा भाशेन कितलेशे एक्टिविस्ट मुजे मुखार पोतू दोड्या मुखार एकलो एक्टिविस्ट येता जो तेका लासून मारलो कळ्ळें जेन्ना तोच असले इश्यू घेवन झगडटालो जायते कडेन व्हिडिओ व्हायरल जाता हांव नको तुम चोयल जाल्यार इश्यूज हो सगळे कडेन व्हायरल जाता मिडियाचेर तेका जिता आसतना अशें करून वयता आसतना तेजे पेट्रोल घायलें आनी लाशिलो तो आयज आमच्या मोगल्यान ना तेका सोर्गी राज फावो जाल्या पुरो म्हळ्यार कितें जाता हिंगा रामाची इगोत तेची जावपा शकताली रामा कडेन देव बरो आहा म्हूण सांगपाचो रामा भितर राम आहा म्हणपाचो सो देवानू तेका वाचील म्हणपाचें
आज कोणें तेगे दिवूय वचपाक शकतालो. If they had to come in that intention of killing him, they would have killed him. So त्या तोंडार एश कोन मास्क देखून घानासतो येयल्ले म्हळ्यार तुम चिंतपा जाय तेंगेले पाय शेपाय आहाय म्हूण. Without their godfathers, they won't have those guts to come up front and hit him. एश को मारपाक ताकद आसपाना. कोण म्हळ्यार अरे मार रे तूं तेका हांव चोयत न्हू. हे चलता गोंय हांव चोयत न्हू. आज इतुले प्रोजेक्ट येलो हाय की तूं ऑल फ्लोरू एश को देखून चोयल जाल्यार दिसती पडय. हे ऑल फ्लोर येलो हाय ते कोणा लागून हे प्रोजेक्ट कोणाकू कोणागे पायक पोसपाकू. तुम ओपोस कित्याक नाही भायर कित्या येनाय लोक आख्खे गोंया लाखान लोका लाखांनी एकू गांवांतले एक 500 जाण बायसोले 500 सोड तूं तेज्या लेस नंबर देखून आतां हिंगा हाय 300-400 आम गेल्ले कोडे विलेजीकू 300-400 लोक भायर येता आनी तितलो नंबर तो लोक भायर येयलो. It's going to be a big impact on government, big impact. But you all have to come out. हांव एक बायल मनीस जायन तर मुको गाचाय बाय सोरपाकू तुम चिंताय मगो तुमकडे वचपा जाय. तुमगे घरा कडेन ओय बस म्हळ्यार बस नाय तुमगे गो म्हणटाय न्हू. आडे उदक म्हळ्यार आणाय तेश कोन्न बायलांनूय येवन बोबाण मारपा जाय. हेच मंत्र्यां कडेन नाका नाका जाय जाय तुमकां जाय तें गांवां जावपा जाय. तुमची गोबी नाय न्हू मुजाला म्हाका दिताले. सो तेश को मुसपाय देखून बीत म्हणटाय तेश. सो तेश कोन्न जावपा जाय नाका नाका जाय जाय. सो तुमकां जे जाय गांवाकू तेच चलपा जाय. तुमकां जे नाका तें नाका. तुमकां जायना जाल्यार गोवा भायर काडाय चल रे वस रे म्हूण बंद पडपा जाय. तुमचो प्रोजेक्ट नाका नाका. So you all have to come out and raise voices against all these illegalities, all this destruction that is happening. Corruption आमगे गोंय number 1 award मेळटलो. corruption तू चोय बिहार यूपी थिंगा सगळे मर्डर सगळे हिंगेलो हाय आनी तेंका कोण शिल्ड केलो हाय हेच सरकारान. चिताय सगळे तुम पुलिस स्टेशनार दुसरा न्यूज गुजरात का इधर मिला कौन मर्डरर रेपिस उधर का इधर मिला गोवा में मिला कौन माहिती तिंगा पुलिस येन हिंगासोन वताय कित्याक दे शिल्डिंग गोवा एक शिल्ड जालो हा तेंका हेंका सगळ्या चोरां मर्डररां नागोरां सगळे हिंग येन शिल्ड जाताय. हिंग सो माहिती चोरां नागोण्या मर्डरांक घेवन वयताय मागीर कित्याक हेंगे शिल्डाचे हो गव्हर्नन्स चलता. सो तुमी जेन्ना लोक उठतलो आणि हो आवाज सरकारा मुखल्यान पावतलो इट विल बी अ बिग इम्पॅक्ट. ट्रस्ट मी यू ऑल हॅव टू कम आउट एव्हरी इंडिव्हिज्युअल. तुम्ही हांव म्हणना तुम दुसऱ्या लागून झगडाय तुगे हक्का लागून झगडाय. बायलाय आय ओलोय आय आवाज काडाय. तुमकां जायना भायर येवपाक नो प्रॉब्लम. बट जे कोणाको जाता आमकां एक्टिविस्टांक तुमगेलो इन द नियर फ्युचर आधार जाय पडटलो. कितें रॉंग हुई कितें जाता आनी जेन्ना एक्टिविस्ट आवाज उबाताय आनी तुमकोडे एक हेल्प मागताय प्लीज कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट झोन. एक दिसा लागून मागतली आमी एक वरा लागून मागतली तुमच्यान येवपा जाता जाता येतली बेसी म्हणा काय पयशे लागनाय होय म्हणपाक बेसी म्हणा काय. एक सांगता जे कडेन कितें बरें जाता न्हू थिंग लोक चड तोडो जे कडेन थिंग वायट जाता न्हू थिंग लोक चड आसता. आमचे बारबो थोडे लोक आसता एक्टिविस्टां बारबो आमदारां बारबो कितू आसताय ते चोयलय हाटल्या चोयल्या लायनू काबार जायना. बट आमची हाटल्या चोयल्या कोणू आसना आमी आसताय. सो आमकां घेवपा पडटाय त्यो शाबुकां कित्या लागून आम झगडटाय म्हूण आनी तेका लागून आमचे शिराप चड आसताय दिसत म्हाका. कळ्ळें काय म्हळ्यार ते आमकां लागनाय कावण्याक एक लागताय कावण्याकू तेश को आम कावडे जालो हाय आम कोणांगले लागनाय म्हळ्यार गाताय जायत जाणां लागपा नाय. जायत जाणां जाणटी जी गोंय आहाय न्हू दीस रात म्हणटा आमी तुमचे पासत मागताय. तुमगल्या मागण्यांनी आमी एक्टिविस्ट बरे आहाय म्हूण सांगपाचें आनी अशें कोण आमचे पासत मागाय रामा पासत मागाय. कित्याक आयज आमी
SP गे ऑफिसांक गेल्ली, DG मेळपाक गेल्ली, वी कुड नॉट मीट देम, बट justice are still not given to Rama as yet. आम सांगेल तेंका इन्व्हेस्टिगेशन तारर जावपाक जाय. स्टेटमेंट दिलो हा, एज पर द स्टेटमेंट वचपाक जाय मुखार, बट जालो ना. आमकां जाय तेश कोण जालो ना. जस्टीस आज देखून मेळो ना. जायते पुलीस स्टेशनाचे तुमकां आनी पुलीस स्टेशनाक पुलिसांचे विश्वास उरला तुमकां जाय ना. कित्याक हाल तो तुमलो भुरगो जावपा जातालो आनी तुमी तर आमकां आपयलोले एक्टिविस्टांक आम झगडटाली तुमले भुरग्या लागून. तुमी अशें को रस्त्यार येता आलोली, तुमी झगडटालोली. तो आनी कोणागे भुरगो म्हण एश को सोडून दिवपाक ना. तो तुमलोय भुरगो हाल तेक जालो हा, तुमलेय भुरग्या जावपा शकता. कितलेशे कोण जीत मालो हाय, कोणागे बॉडी हुंय उदका मेळो हाय, हुंय शेतां मेळो हाय. काल आनी 40 वर्सां बायल हुंय ते मान तेगे मोड मेळा हिंगा झाडां एश पडले. सो चिताय धाकले भुरग्यां मान धाकले बेगांगान मेळो हा. सो लॉट ऑफ केसीस आर पेंडिंग. सिद्धी नायका अजून देखून जस्टीस मेळो नाय. तोच एक्टिविस्ट मेळलो तेका जस्टीस मेळ नाय. आज रामा जस्टीस मेळ नाय. बट रामा लागून आज गोंय उठले आनी जे कोडे आमी वयताय थिंगसोन हिंग आवाज जाता आनी हो सरकारा इम्पॅक्ट जाता आनी जावपा जावो. This is not a political event. Event no amgelo. We are come out as Goinkar, ni is Goinkar, and we have come out for a protest, candlelight protest. And ही आमी जी वाद पेटोयल्या ती आमी जस्टिसा लागोन पेटोयल्या. आमी येयले होकोत रामानू आखे गोंय भर जस्टिस जे कोणा मेळना ती जस्टिस मागपा आयज आमी रस्त्याचेर येयले आनी अशें कोण तुमगेलो सहकार मेळटो म्हूण आमी मागताय. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाय फिदोल पेरेरा. आतां उपकार मागता बाब मारियानो फेर्रांव सांत इस्तिवांचो, ताणें आपली 2 उतरां उलोवची म्हूण. बरोबर सांगतो माझो आवाजाचो हो जातालो आता. आयज बरें दिसता म्हाका. मेरचेर पयल्या पार्टीन दुसऱ्या पार्टीन येत्या पार्टी येयला दिसता. मेरचेर पयल्या भितालो आतां भियोना. फादर बिस्मार्क आयज ताका न्याय मेळोंक ना. कित्याक मेळोंक ना? आमचें पुलीस प्रशासन सारकें ना म्हणून. रामाची केस जी फादर बिस्मार्काचेर जाल्या पळय ती थंयच ते दबावन दवरूंक धरताले, पूण ना. गोंयकार आयज उबे रावल्यात. हेच फादर बिस्मार्काच्या टायमाचेर उबे रावले, केस केली. आयचो दीस लेगून केस चलता पूण पुलीस येयना. ते आयज एसपीक सांगलेल्या कडेन हा हेचेत मातसो विचार करचो म्हणून. आता गोवा एगेन्स्ट गुंडाराज हो आमी एक घडोवन हाडलेल्या कडेन हा. कित्याक? रामाकूच लागून न्हू, हे सगळे आमी रामा हा. आख्खे दीस गोंयकार रामा जाल्ले कडेन हा. आयज ताका फाल्यां आमकां तुमच्या मदल्या कोणाकूय जावंक शकता. तेन्ना केन्ना कोणाचो आवाज उठयतले तुमी? कोण आवाज उठयतले? ताका लागून हे आमी प्लॅटफॉर्म केल्ले कडेन हा. योग गोंयान आमी हे निवडून धाडटा ते आमची सूट घेयनात, पूण गुंडाक वयर काडून आमकां गुंडाच्या हातीन दितात. आयज पुलिसीक गुंडा भियोनात. दीस उजवाडे केन्ना आमी गोंयान पळोवंक नासले तेन्ना दीस उजवाड्यान जाता. कित्याक लागून? हे आमी धाडले पळय ते बरे मागतात म्हणून आमकां. आयज ते आमचे गोंयकारांचे कांय पळोवपाचें ना. ते हालीं आपणाची बोल्सान गोंयाक हे डिस्ट्रॅक्ट करूंक जाय पळय ते. आयज जे रामाक गोंडी घडल्या तेजेर पळय एटॅक जाला, तो एटॅक आमचेरूय जावंक शकता. आनी जावं हेच्या फुडें आमचें कांय हें करूंक जायना. काल अमित शाह येयला पळय तेन्ना हेचे पयलो गोंयचे सगळे पेपर हांव ताका पयलो ब्रीफ करतात. बाबा गोंयान सगळें सारकें आहा म्हणून हें दाखोवपाक
ओ केन्ना प्रेसान हें केलें जाल्यार ना गोंयांत सगळी शांती आहा म्हणून एक फेलवाद हें जालें न्यूज काडलो जे रामान हें केलां म्हणून रामाचें कितें जालां पळय तें आमी पळयना पूण ताका दीस उजवाडो मारला कित्याक कायदो हातीन घेया आतां तेचेर पयलीं इन्क्वायरी जावंक जाय तेचेर पयलीं जावंक जाय तें सोडून रामाचो हे तो हे म्हणून कोत्ता तोच फादर बिस्माकाचो कॅरेक्टर एसेसिनेट केल्लो आनी तो ह्या परिस्थितीचेर पावलो तो होच रामाचोर केलो आनी दाखयलें कितें हो समाज जायत जाल्यार आमी एफआयआर करतले म्हणून तीच आमी 450 लोकांचेर 500 लोकांचेर जे आझाद मैदानाचेर न्याय मागोवंक गेले तेंचेर एफआयआर केल्या आमकां काय येवंक ना म्हजें ना आहा तितून पूण आमकां काय येवंक ना येता पळय तेन्ना पळोवया कितें जाता पळय तें सो न्याय मागोवंक वयता तांकां चोर करता आनी चोर आहा पळय तांकां तेंचे भागीदार जाता न्याय खंयचो हें तुमी पळयलें आमचो प्रमोद सावंत सांगता पुर्तुगेज टायमाचेर हें दवरलें म्हणून आयज पुर्तुगेज टायमाचेर ह्यो पुलीस येयल्यार खाकी लिगून घालून येयल्यार सोल्दाद येयल्यार हें कुशीन रावन पूण आयज पुलिसींक कोण भियोना कित्याक तेंचे आमी ओल्ले आहात म्हणून आयज जरी तर अहंय चलत जाल्यार आमचें गोंय उरचें ना गोंयकार पडचें ना आमकां जे एकल्या आमच्या स्पिकरान सांगलेलें कोणें आहा की गेबी बाबान सांगलेलें आसता तो हिंगा ऑस्ट्रेलियाक वचून येयल्लो पळय कशें ऑस्ट्रेलियाचे आहा पळय ते पूण तोहेच आमच्या गोंयकारांक अजून थंयच रावचें पडटलें आनी ही गुंडागिरी आतां तर आमी कदल कोण दिना हेच्या फुडें आमी गोंयकार म्हणून हें उरचें ना ताका लागून मागता युथाक आनी सगळ्या गोंयकारांक ही तोडमोड आहा न्हू आमी फुडें व्हरून एका हितून एकवटान राबोवन बाबा आमचो गोंयचो हक आनी गोंयकारपण आमी एका सरकाराक दाखोवपाची चड गरज आसा देव बरें करूं थँक्यू मारियान बाब आतां उलोवंक मागता आमचो आदलो आमदार बाब विक्टर गोन्साल्वीस आनी आपली 2 उतरां उलोवपाक मोगाळ भाव भयणां आनी म्हज्या मोगाळ एक्टिविस्ट हांव चड करून आयचे मिटिंगेक आभार मानता एक्टिविस्टांचो हे एक्टिविस्ट आसा म्हणून आयज आमकां आवाज रामाचो काडचो पडलो आमचें गोंय पाड जाता तें काडचें पडलें आनी तेज्या भायर आमच्या एक एकल्याचो जीव सांबाळपाक हे एक्टिविस्टांक लागून आमी ते मुखार सरलेले आहा हांव जाणा हे एक्टिविस्ट आहा म्हणून आयज आमचे इश्यूज आमचें गोंय आनी आमचे पाड जाता ते सांबाळपाक ते एक्टिविस्ट फुडें सरलेले आहा हांव तुमच्या नांवान एक्टिविस्टांचे आभार मानता आनी मानता आसतना मागता देवा कडेन तांकां तुवें बरी भलायकी दिवची आनी तांकां तुजी कृपा दिवची आमकां सांबाळपाक आनी आमचें गोंय सांबाळपाक म्हज्या मोगाळ भावांदो भयणांदो रामाची स्टोरी तुमी सगळ्यांनी आयकल्या आनी कोण कांय तरी मेडिकलान पावला जाल्यार तो मनीस म्हाका मेवला रामाच्याच फुड्यान हांव तेजें हेल्थ मॉनिटर करतालो म्हाका कितले जाण सांगता विक्टर तूं थिंगा कितें करता एकल्याच्याच फुड्यान बसला तूं थिंगा कित्याक रावला हांव म्हणटालो दोतोर म्हाका मेवपाक येवपाचें आहा रामांक पळोवंक येना तुका मेवपाक येवपाचें असली पासून उतरां म्हाका म्हणलेलीं आहा पूण हांव सांगता रामाचें हेल्थ हांवें मॉनिटर केलें रामांक कितले पासून ते त्रास करपाक आसले ते पयस रावले बाबा थिंगा विक्टर आहा मातशें सांबाळून वचा आनी विक्टरा कडेन उलय नाका विक्टरा कडेन तुमी उलोवंक वचनाका कित्याक तो तुमकां कितें सांगतलो आनी तुमी मागीर त्रासान पडटले आयज तर आमकां गोंय सांबाळपाक कोण तरी फुडें सरल्या जाल्यार ते एक्टिविस्ट फुडें सरल्या आनी हे एक्टिविस्ट आमकां आनी तुमकां गरज आहा हांची कित्याक गरज आहा आयज कितें पाड जाता आयज गोंयांक आमकां त्रास जाता जाल्यार एक्टिविस्ट फुडें सरता आनी सरलेले आहा सो हांव मागता जे एक्टिविस्ट फुडें आहा तेंच्या बरोबर आमी आहा आनी तुमच्या नांवान आनी एक फावट हांव तांकां आभार मानता आनी देवाचें बेसांव तेंचेर मागता फुडलें हांव जेन्ना कोणा कडेन उलयता
जाल्यार म्हाज्या फुड्यान जायते जाणां येता, विक्टर तूं कितें कोत्ता? हांव म्हणलें म्हाज्या वद्दान हांव कितें करपाचें हांव कोत्ता आनी एक्टिविस्टांच्या बाराबर हांव आहा आनी हेज्याय फुडें आसतलो. पूण आयज तेणी आयज एक्टिविस्टान तोरी कोणाच्याच नांवान कांयच करूंक ना. तेणी फकत आमकडेन मागलां, आमच्या पासत मागा, आमच्या पासत मागा, आमी तुमकां साल्वार करपाक फुडें सरता. आमच्या पासत मागा, आमी तुमच्या पासत आनी गोंयच्या पासत सांबाळपाक फुडें सरता. आनी चड करून आमची भाटां बेसां ग्रॅब करता, ग्रॅब म्हणजे हांग सोदता, ते आयज आडोवपाक फुडें सरल्या आनी तेणी जायते आडयलां. आनी हेज्या म्हाज्या पयलीं तेणी सांगलां आमी हें सांबाळलां, रेज मार्कूस सांबाळलां, पिराकोल सांबाळलां, शाश्टीची भाटां सांबाळल्या आनी लोकांक सांबाळल्या, आमच्या लोकांक तेणी सांबाळल्या. हांव तेंगा चड देव बरें करूं म्हणटा. पूण आयज म्हाका सांगूंक दिसता लँड ग्रॅबिंग म्हणून, लँड ग्रॅब म्हणजे तुजें भाट हावप, दुसऱ्याचें भाट हावप, कोणाचो व्हडलो दोंगर आहा तो हावप आनी तेच्या भायर सगळे मेवता ते हांग भोंवता आनी हे एक्टिविस्ट फुडें सरून सांबाळटा. हांव म्हणूंक सोदता एकूच, लँड ग्रॅबिंग म्हणटा तें कितें हांव सोदता, पूण एकूच जाणा जाया, आमकां तरी कोण एक रस्तो करपाक जावं, आमच्या भाटान रस्तो करपाक जावं, आमच्या गांवांत रस्तो करपाक जावं जाल्यार आमकां एक नोटिफिकेशन काडचें पडटा गव्हर्मेंटाक. बाबा हें नोटिफिकेशना प्रमाणे तुमचो रस्तो करपाक आमी एक्वायर करता. म्हणचें कितें, सरकारा कडेन भाटां ना, सरकारा कडेन कांय लुगार ना, जागो ना, पूण एक्वायर करून ते मागीर रस्तो करता. पूण आयज आमी पळयता हें लँड ग्रॅबिंग एक्वायर म्हणटा तें ना, पूण गव्हर्मेंटूच, तुमी चिमला पळया कितें जाता तें, तुमी आयकलां आसतलें, पळयलां आसतलें, चिमला म्हणटा तें आख्खें हांव भोंवता. पूण म्हाका एकूच सांगूंक दिसता अनेक गरजेचें, पुर्तुगेजान आमकां गोंय सांबाळून दिलेलें आहा, पुर्तुगेजान आमकां गोंय दिलेलें आहा, तुमचें आनी आमचें थिंगा नांव आहा. भाट आहा जाल्यार तुमकडेन लोक कुडको आहा जाल्यार तेजें नांव आहा. पूण कोणाच्याच एक इंच पासून, एक कुडको पासून कोणाच्या नांवार ना वचना गोंयान. जाय जाल्यार सरकारान तेणी एक्वायर करचें पडटा, घेवचें पडटा आनी थिंगा करचें पडटा. पूण हे लुगार चिमला आहा, हे लुगार आनी हूंय आहा, व्हडले व्हडले लुगार आहा ते आतां सांगलां, ते चोरूंक भोंवता, हांग भोंवता, पूण आमी दिवचे ना. एक्टिविस्ट दिना, एक्टिविस्ट मोदें पडला, एक्टिविस्ट तेंगा कोणाक दोंगर आनी आमची भाटां हांग दिना. म्हणचें सांग सोदता सरकारा कडेन एक इंच पासून आमकां ना, कित्याक आमचो गांव आमकां पुर्तुगेजान हाडून दिलेलो आहा, आमची भाटां बेसां आमकां साल्वार करून दिलेली आहा. पूण हेज्या फुडें आमी एक्टिविस्टांचेर पातयेवन, एक्टिविस्टांच्या नांवान हांव तुमकां सांग सोदता, आमची भाटां, तुमचें भाट तुमच्या नांवार आहा, तेजें भाट तेज्या नांवार आहा, तेजो कुडको तेज्या नांवार आहा, कोणाचो सरकाराच्या नांवार ना, कोणाच्या नांवार नासतना ना. पूण सजमान घ्या, आमची भाटां आमी सांबाळया, आमच्या बाराबोन एक्टिविस्ट आहा ते आमच्या बाराबोन आहा आनी आमचें गोंय सांबाळया म्हणून मागोन तुमकां सगळ्यांक आयकलां म्हजी 2 उतरां. देव बरें करूं. देव बरें करूं बाब विक्टर. आतां उलोवंक मागता आमचो एक जर्नलिस्ट आनी कन्व्हेनर ऑफ गोवा ग्रीन ब्रिगेडर्स हो बाब आबेडतीन मिरांदा 2 उतरां उलोवपाक. थँक्यू जॉन. तुमकां खबर आहा 10 वर्सां फाटीं फादर बिस्मार्काक तेका जितो खूद तेका मर्डर केलो, बुडयन मारलो. 6 तारखेर नोव्हेंबराच्या ह्या वर्साक जातली 10 वर्सां, तेका आजून न्याय मेळूंक ना. ही डिड नॉट गेट एनी जस्टिस. वी गिव इन रायटिंग टू द पुलीस क्राइम ब्रांच. हांवें पर्सनली व्हरून दिला लेटर सायन बाय अ लॉयर नेमिंग द मास्टरमाइंड. Mr. So and so is the mastermind. Interrogate him. They never interrogated him. But this man is become a vegetable today. He is lifeless. Once he was a powerful politician. And the same will happen to the politician who is involved in Rama's case. Rama's cases cannot be seen in isolation. It's an attack on Goa, not just on Rama.
The same thing happened to Vilas Madar. He was murdered. 2 people were lost in Goa for fighting for Goa. Here in Mercedes, आम्ही झगडले 10 वर्सां झगडले मेरसे शांतपणाचे फाटल्यान इलिगल स्ट्रक्चर बांधले आणि आमच्या बरोबर हा बाब कलांगुटकर तो आमच्या बरोबर असलो जुजेकर बीन आमचो वेटरन मेळशेकर हे सगळे असले आम्ही झगडपाक अप टू सुप्रीम कोर्ट. Starting with Goa Coastal Zone Management Authority, I personally appeared against the project. मागीर हायकोर्टान गेले, मागीर एनजीटीन गेले, मागीर सुप्रीम कोर्टान गेले, परत ते एनजीटीन गेले, परत ते हायकोर्टान गेले, परत ते सुप्रीम कोर्ट गेले. 10 वर्सां झुजले. फायनली आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर ऑल्सो तयार नासले मोडपाक स्ट्रक्चर. आणि कोण भायले येवन गोंयचें नांव घेवन बदलून गोंयचें नांव घेवन दाखयता गोंयकार म्हूण गोंयची गोंय काबार करपाक. तुमकां जाय जाल्यार तुमची शेतां काजान लँड दोंगर गोंयची सुद्दां सांबाळपाक जाय जाल्यार भायर येवंक जाय. हितून जायना. समजलें न्ही? आहा तुमी तयार? म्हाका आयकूंक येना. कोण कितें जालां? आरे सांगना व्हडल्यान म्हणा. आर यू रेडी? रेडी? ओके. नाव कितें जालां? Just briefly I'll tell you what has happened about this SP Rahul Gupta. तो म्हणटा कितें रामान हें घेवंक ना कोण मास्टरमाइंड सांगूंक ना. पॉलिटिशियन इज नॉट इन्वॉल्व. ओनली वन नेम इज गिवन. अरे इंडिया काम कोणाचें इन्व्हेस्टिगेशन काडपाक कोण तो मास्टरमाइंड? तुझें काम न्ही, पुलिसीचें काम न्ही. तुम्ही फकत ते लीक करपाक जाणो. कोण तो मास्टरमाइंड ताका फोन मारता. अरे डिक्लेअर कर मुझे नाव ना दिंगा मुझे नाव ना म्हणून डिक्लेअर कर. पॉलिटिशियन कोण ना म्हणून. आणि होम मिनिस्टर सीएम कितें ते जाल्यार सामको स्पायनलेस. ताका हें ना विचारपाक मिनिस्टरांक. अरे बाब तूं कोण कितें कोण खंयचोय मिनिस्टर फोन मारता पुलिसींक वाडटा आनी एक्टिविस्टांक हेरेस करता. यू आर अ होम मिनिस्टर. यू आर अ चीफ मिनिस्टर. बिहेव लायक अ चीफ मिनिस्टर प्लीज. इफ यू कांट बी अ चीफ मिनिस्टर रिजाइन. You have failed. Goa's law and order is completely failed. वयते थिंगा लोकांक अटॅक एक्टिविस्टांकूच न्ही कोणाकूय अटॅक करता. आतां लेटेस्ट जालां ट्युरिस्टांक मार. ते बडे हॉलिडेक येता तांकांय पेटयता. आमी आमकां हें ना पीस ना गोंयांत रावपाक. सगळे प्रोजेक्ट भायले कोण येता ते भुतानी लामाणी कोण कोण खंयचे येयले. आमी सुसेगाद गोंयकार रावले मरे. हें कितें जालां? हेंकां आतां टायम येयला धांवपाक गोंयच्यो. बिकॉज न्यू दिल्ली इज ट्रिटींग गोवा इज लायक अ कॉलनी. इवन द पोर्चुगीज डिड नॉट ट्रीट अस लायक दिस. आमचो एक इंच जमीन काबार करून ना पोर्तुगाजान. कदंबा येयले कितलेच किंगडम येयले रूल करपाक गोंयांत. हजारां वर्सां आमचें गोंय कोणें काबार करना. हे सरकारान काबार केला तशें. हें सोद केन्ना? आं हय. सो आमकां जर गोंय सांबाळपाक जाय जाल्यार आमी भायर सरूंक जाय आनी झुजूंक जाय आनी स्वता खातीर फुडें हाडपाक जाय. आनी टील वी गेट जस्टीस, रामा गेट जस्टीस, वी आर नॉट गोइंग टू कीप क्वायट. वी विल एस्केलेट दिस मुवमेंट. थँक यू. देव बरें करूं बाब आविर्तीन मिरांडा. आतां उलोवंक मागता आमचो गांव भाव बाब सुदेश कलांगुटकार आनी 2 उतरां उलोवची म्हूण. हांव चड उलयना थोडेच उलयता. बाब आवेर्तीनान सांगला आमी कशे झगडले पळय ते. हे सांबाळपाक मेर्शेन आमचो एक मेर्शेस मंच वेलफेअर असोसिएशन आमी एक ग्रुप फॉर्म केल्लो आनी त्या ग्रुपाची आमची वाट लावपाक आमचेच फुडें सरले की पळय हो इगर्जे हो सिमित्री फाटलो प्रोजेक्ट हो आमी कातरूंक लायला केक कडी. हे सगळ्यांक खबर आसतली. पूण थंय इशू जालो की हेंच्यांनी कितें घेतलें आनी सांडलें. पूण ना आमी खूब खटपटी केल्यो. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सगळे उलोवन सगळें जालां सगळी तुमकां खबर आहा. म्हाका एकूच उगडास येता सोदीत. राम हो आमचो देव आनी राम लायफान केन्नाच डिफीट जावंक ना. हें आमच्या रामायणान बरयल्लें आहा. केन्नाच डिफीट जावंक ना तो. आनी म्हाजे पायक हांव सोदीत बाबा हे क्रिस्तांव लोक रामाचो आयतार कित्याक करता?
सदीत विचारतालो तेन्ना तो सांगतालो आमकां बाबा पळय गोंयान आमच्या क्रिस्तांव आनी हिंदू हे आमी एकूच, देव आमचो एकूच, जेजू हो राम हे एकूच. आयज एक अशें घडोवन येयला, ही एक हिस्ट्री आसा आमच्या गोंयची. रामाचेर जेन्ना हल्लो जालो तेन्ना आयज आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव फुडें सरल्या. तुमी कित्याक सरल्या तर त्या जेजूनच तुमकां काडल्या. राम आमी म्हणना, तुमचो आमचो सगळ्यांचो. हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां, चड सांगिना, खूब जाण उलोवपाचे आहा, पूण एकूच सांगूंक सोदतां, आमी आमचो मंच चलोवन मेरशी सांबाळपाक खूब केल्ली. तशी आयज तुमी ती सांबाळपाक प्रोजेक्ट हे ते येता, खूब येता, कांय कोणाच कडेन जायना. आमी उलयता फाल्यां उदक ना जाल्यार हांगा 4 बिल्डिंगां येता, फुडें थंय 260 फ्लॅटां येता. हांव पयरूच ते पळय आमचो पावलू बाब 500 म्हणटालो, अरे बाबा आमी कितें तरी करुया. पूण आयज असो जर सपोर्ट येयलो देवाचो, तुमचो आमचो, हांगा जात भेद कांयच ना. हांगा आयज मनशाक सांबाळपाक आमी सगळीं फुडें सरया. आनी हांव चड उलयना, आमी सदीत हे चळवळीन आसा आनी ह्यान फुडें आसतले. तेन्ना असोच एकवट दाखोवया. आनी जेन्ना रस्त्यार येवचें पडटलें, गोंय एकठांय करचो पडटलें, गोंय जर सांबाळूंक जाय जाल्यार आमी गोंयकारांनी फुडें सरूंक जाय. आयज कितें चल्लां पळया, ते कोणाक हात लागत हुर्र करून भलतेच लोक एक जाता. आमचे मेर्शेकार कोणूच थंय दिसना. हे बंद जावंक जाय. हांव तुमकां सांगता बंद जावंक जाय. कित्याक पळय आमी येवन झगडटा, आमकां पासून घेराव घालता. आमच्याच गांव भावाक हांगासर उते मारलो, कितें जालें? कांय जालें ना. तेन्ना म्हाज्या मनाक अशें दिसलें, इतलें वावरून फायदो कितें? पूण आयज रामाच्या रुपान देवान तुमकांय सगल्यांक जागे केल्या. तुम्ही जशी रामाची सुट्टी आयताराची घेता तशी ही सुट्टी हातीन घेवन फुडें सरा आनी न्याय घेवया आनी हे गोंय सांबाळुया. चड आनी चड तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. देव बरें करूं बाब सुदेश. आतां उलो मागता आमचो मारियानो आराऊज आनी 2 उतरां उलोवपाक. आयज माझी सभासकी आमचे जे एक्टिव्हिस्ट भाव आसा ते सगळे आख्खे गोंयान, साउथ गोवा तशें नॉर्थ गोवान, ते गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज, जस्टीस फॉर रामा, हे तेका लागून आयज चळवळ करता सगळ्याक. आनी आयज हे तुमच्या मेर्शेच्या गांवान आयज ही मिटींग जाल्या. इंग्लिशीन एक फ्रेज आहा, criticism of public servant is welcome sign. Speak to right is a fundamental right. आयज कितें कोणी उलयलो कोणाच्या एगेन्स्ट स्पीक करतना उलयतना पब्लीक मिटिंगेक उलयलो, कितें फास्ट जालें, दुसरे मनशाक रायट आहा ताचेर वचोन केस करपाक पुलिशेन केस केली, उपरांत ताका डेफॉमेशन केस घालपाक रायट आसा. पूण तेज्यान कायदो हातीन घेवंक जायना. कायदो कसो, जो रामाक मारला तशें तांच्यांनी करूंक जायना. आनी हे गोंयान बंद जावंक जाय. आनी हे बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्या गोंयकारांनी आयज एकठांय जावंक जाय. हांव मागता आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव हांगासर आहा जायते, ही सगळी चळवळ करून तुमी एक गोंयान व्हडली जमात करची पडटली आझाद मैदानाचेर, दाखोवपाक हे बीजेपी गव्हर्मेंटाक की तुमचे हे गुंडाराज आनी फुडें चलचे ना. सो एकूच उलो मागता भाव भयणांक, जेन्ना आमचे एक्टिव्हिस्ट भाव उलो मागतले तेन्ना तुमी सगळ्यांनी येवचे. मागता भावांक, जेन्ना आमी तुमकां मागतलो उलो तेन्ना तुमी जायात जागे, तेन्ना तुमी जायात जागे. रामा पासत जागात जाये, गोंयकारा पासत जागात जाये. देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां उलो मागता आमचो एक यूथ लिडर आर्किटेक्ट आदित्य पारोलेकार आनी 2 उतरां सांगची म्हणून. पयली म्हटल्यार आय हॅव द क्वेश्चन टू द गोवा पुलीस. यॉल हॅव
the statement of Rama Kandkonkar. In that statement, he has said certain things. For example, तू गावडी, तू राखतलो गोय, तू एसटीचो पोर्टफोलियो जाय, तुका एसटीचे पोर्टफोलियो जाय, तू आमचे आमदाराचेर किचड उचलतलो, कितें तरी समथिंग लायक दॅट, तू आमच्या आमदाराचेर उलयतलो. आता पुलिसांकडे हे मनीस आसा, they are in custody. Why does the police not ask them? What is stopping the police from taking this investigation further? हांव स्टुडंट, म्हाका कॉलेज आसा, म्हाका कॉलेजीची कामां करची पडटा. तशेंच म्हाजे भशेन आनी खूब इतले यूथ आसा जे भायर सरूंक सोदता, ती भायर सरतली, कॉलेजांचे काम सोडून भायर सरतली. इफ समज हे पॉलिटिशियन्साकडे, हे करप्ट पुलिसांकडे कामां करूंक जायना जाल्यार आमी यूथ भायर सरतले. जितले गोंयकार युथांक हांव उलो मारता, द टायम टू मूव आउट इज कम. यू ऑल हॅव टू कम आउट, नॉट फॉर अदर्स. दुसऱ्यांचे काय बेनिफीट ना हेतून, म्हाजेय काय बेनिफीट ना, म्हाकाय कॉलेजीची कामां आसा. फाल्यां जेन्ना तुमकां हांगासर भोवंक सुद्दां मेळचें ना पळय सारकें, तुमकां जे रायटफूल तुमचे जे तुमकां उलोवंक जाय ते सुद्दां उलोवंक मेळचें ना पळय, इन्फ्लुएन्सर्सांक सुद्दां म्हणटा हांव, तुमचे रायट्स ऑफ पोस्टिंग वॉट एव्हर यू ऑल वॉन्ट टू पोस्ट वील ऑल्सो बी टेकन बाय द बीजेपी गव्हर्नमेंट. तेन्ना मागीर उलोवपाक तुमकां मेळचें सुद्दां ना. तेन्ना मागीर कितें करतले? आता उलयना जाल्यार यूथ 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 प्लीज कम out. The current BJP government has destroyed everything. Father Bismarck didn't get his justice. Vivek, he also didn't get his justice. Activists are burnt alive. I don't mind getting burnt alive tomorrow. If I'm raising my voice against this current corrupt BJP government and I'm gonna die, I'm ready to die. Siddhi Naik. If in this society, we are not gonna wake up, then it is better for me to be dead. Rama's mother, माझी मम्मी म्हाका एवरीडे सांगता, तू कित्याक भितर सरता, रमाक कसो मारला तुकाय मारतले. हांवें मम्मीक आज पर्यंत सांगूना म्हाज्या, आयज हांव सांगता, मारू म्हाका, लेट देम किल मी. Let the BJP government kill me for raising my voice for their corruption. And even beyond this, the youth cannot wake up. देवूत वाचयतलो आमकां आनी कितें म्हणो. Please youth wake up. आता उलोवंक मागता एक चिमेल सनमचो भाव इल्लो आसा, बाब सरफराज खान. सर दोन उतर उलोवपाक. सगळ्यांक सप्रेम नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम. Rama actually from earlier, I don't know him, but at the time of the corona pandemic जाल्ले पळय तेन्ना I was also positive, corona positive. I was in 5 days in Asilo, very serious. तेजे पयली माझे लाईफ completely simple, family, business, friends, little friends. हेच आसा आमचे लाईफ, हेच आसा. बट द कोरोनान म्हाका शिकयल्या, कोरोनान म्हाका माझे फुडें 2 जाण मेले रातीक. बरे उलयताले, दीसभर उलयताले, रातीक मेले. दॅट मुवमेंट माझी लाईफ चेंज जाली. आणि तेन्ना एकट्यानी आमकां येवन थंय जेवण वाटलेलें. माझी लाईफ आनी कंप्लिटली चेंज. आय कंप्लिटली डिझास्टर, तुका सांगूंक शकना कितें जाल्लें. आमची लाईफ आमी कितें करताले, आमचे लाईफान आमी केन्नाच दुसऱ्याची आमी चिंतून नासले. दीस थिंग हॅपन. आय चेंज माय लाईफ. देन आफ्टर अगेन सेकंड पेंडेमिक आयले तेन्ना आय ऑल माय टीम
वी वर डिस्ट्रिब्युटिंग फूड ओवर दे तेन्ना हांवें रामाक पळयल्लो कोरोनाक लागून पेशंटाक लागून झगडटालो आमची ओळख जाली एक्टिव्हिजम मातसो हांव मातसो फुडें सरलो तेका जो मनीस कोरोनान लोक मेल्ले हात लावपाक फुडें सरपाक लोक भियाताले आमची लायफ आसा आमची भुरगे आसा कित्याक आमी वचूंक जाय म्हणून तेन्ना हांवें पळयला हांव रामा आनी खूब जाण देव तांकां आजून बरें करूं म्हणल्यार तेंचे लायफ सांगूंक शकना कितले बरे आसतले कितले मनान ते व्हेरी गुड हार्टेड दे हॅव हेल्प द कोरोना पीपल आयज तसले मनशाक तुम्ही मारता कित्याक रेस केला म्हणून वॉयस रेस केला अगेन्स्ट द गव्हर्नमेंट ऍक्टिव्ह आसाच्या लायफाचे काय व्हॅल्यू ना अरे तेंचीय फॅमिली आसा वाय दे फायटिंग आमचे फुडले पिळगेक लागून आमचे फुडले भुरगे आहात ते आमकां क्वेश्चन करतले कितें केलें तुम्ही म्हणून आम्ही रेस वॉयस हे करपाक भायर सरल्या तुम्ही तेका मारता आणि हाव इट इज नॉट गुंडाराज इट इज कंप्लीटली माफिया ऑफ गुंडाज गव्हर्नमेंटान माफिया काढले हांगा व्हिडिओ काडटा मारताना व्हिडिओ काडटा कंप्लीटली डिझास्टर गव्हर्नमेंट फेलियर म्हणटा फेलियर तांकां गुंडाक एक गव्हर्नमेंटाचे कांयच भियाना पुलिसाक ते भियत ना ते दिस इज अ गव्हर्नमेंट हांव काय सांगू शकना वाय वी आर फायटिंग ते लोक शेतां पुरयता कोणाक लागून गोंयकाराक लागून काय बीजेपीक लागून डबल ट्रॅकिंग कोणाक जाय गोंयकाराक जाय काय कोणाक जाय अदानी आनी बीजेपी कोळसा कोणाक जाय आमकां जाय गोंयकाराक जाय कोणाक जाय ते बीजेपीक जाय आनी जेन्ना आमी आवाज उठयता तेन्ना तुम्ही आमकां मारूंक गुंडे धाडटा दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल दिस इज नॉट कंप्लीटली एक्सेप्टेबल अँड वी विल फायट फॉर द जस्टीस ऑफ रामा अँड वील मेक इट एंड टू द जस्टीस अँड ऑल दॅट हांव एकूच सांगू शकता सगळे चिंबरकर आसा मेर्शेकार आसा सांताक्रूजचे लोक आसा फुल गोंयचे लोक आसा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा काळजासून बरें करता तुम्ही आयज इतले आपलो टायम दिता लोकांक लागत टायम दिता देव बरें करून काळजान तुमकां देवची देव बरें करूं बाब सरफराज आता उलो मागता आमचो एक एक्टिविस्ट प्रॉमिनंट एक्टिविस्ट बाब संजय बर्डे आणि आपली दोन उतरां उलोवची म्हणून आनी माफी मागता लेट तुका घातलो म्हणून उलोवपाक माफी मागपाचें कारण काय ना म्हाका एकूच चुरचुरे दिसता हांगा आमची सगळी भयणी जी एज जाल्लेली आसा तरी आसतना केन्नाच्यान उबी राहा ती तांकां तेंचे पांय वळ आसतले सो गोवा अगेन्स्ट गुंडाराज हांव आयज म्हणटा आयज यमराज गोंयांत आसा आयज गोंयच्या आमचे हात जे आसा आनी गोंयचे आमची पिळगी जी आसा आयज गोंयचो सीएम कांयच करिना आयज उलोवंक गेल्यार शंकरान तुमकां सांगला आसतलें की काल तडीपार गुंडा तुमकां खबर आसतली तेजी हिस्ट्री आसली तो पयर येयला तेका बांबोळे जो आमचो टनल जो आसा न्हू तेतून त्यांनी ताका बेडरूम करून दिले 21 वर्सां जाली प्रमोद सावंत ते टनलासून वयता विश्वजीत राणे वयता पोंच्यान तेजी कमर तेंची घड आसली म्हाका दिसता काल जो आमचो ऑनरेबल होम मिनिस्टर येयल्लो न्हू तेजी कमर वीक आसली दिसता म्हण तेका तेंच्यांनी काल ते पोनाक बरें करून सुशेग रस्तो करून दिलो आनी तुमकां हांव उगडास करता 2 वर्सां पयलीं आमचो प्रायम मिनिस्टर मोदीजी म्हापसा बोडगेश्वर टेम्पला कडेन येयल्लो एका राती भितर तेंच्यांनी हेलिपॅड केल्ले आनी ते हेलिपॅड एज हांव बोडगेश्वर शेतकरी संघाचो अध्यक्ष आसल्या कारणान आज 2 दिसां भितर काडले ते आनी शेतान घालून दिवंक ना आनी तुमकां हांव ते बी सांगता तुमकां जर गोंय राखपाक जाय जर युनिटी आसपाक जाय आमचे म्हापशा बोडगेश्वराची सराउंडींग जी टेम्पलाची सराउंडींग जी शेतां जी आसा थंयसर डावन टावन प्लॅनिंग स्कीम हाडलेली मनोहर पर्रीकारान फ्रांसीस डिसोजा आयज ना तोय ना हांव डेली बोडगेश्वरा कडेन वचून गाराणे घालतालो देवा आमची शेतां राख आमची भाटां राख देवान कितें केलें देवान दाखोवन दिलें आयज आसा ते आसा 2 जाण गेले हांव कोणाची मरणाची वाट पळयनासलो पूण युनिटी जर आसात न्ही आनी देव जर आसात जाल्यार सगळें सारकें जाता पूण हांगा आदी एक 80-82 वर्सां पयलीं 1982 तेन्ना हांगा मेर्शे येवपाक खूब जाण भियेताले आनी तेन्ना आमचो उमेश गांवकर PI आसलो पुलीस इन्स्पेक्टर एलन डिसा आसलो
ते पोलीस इन्स्पेक्टराक सगळे हांगाले लोक भियाताले आणि इन्स्पेक्टर म्हणटकूच ते वयसून डीआयजी आयजी व्हडले ऑफिसर तेंचे आयकनातले त्यांचे हांगा प्रेशर नासलो तेन्ना सरकार सारको चलतालो. हांव उगडास करता कित्याक लागून आयचो सरकार आयचे पोलीस इन्स्पेक्टर जे आसा न्ही हे गोयचे एक्च्युअली तेंच्यांनी आमच्या गोयच्या भुरग्यांक लागून ते रामाक जे ह्या केले खरो एक्यूज आहा ताका सोदून काडूंक जाय आसलो. तुमकां दिसता आमी तांकां सांगूंक जाय कोण मास्टर मायंड आहा तो तुम्ही शिकल्या कित्याक लागून रे. तुम्ही IPS ऑफिसर जे शिक्षण घेऊन हांगा डीआयजी आयजी येयलेले आसा कित्याक हांगाली बटाट भाजी खावपाक हांगाले बांगडे खावपाक तुम्ही येयल्यात तुमकां काडला कित्याक लागून हांगा तुमचे कडेन शिक्षण बरें आसा बरे शिकलेले तुम्ही आसा तुमचे काम हे तेंच्यांनी सोदून काडूंक जाय आसले. आमकां सांगूंक मास्टर मायंड आमी म्हणटात पूण तेका जर मारला रामाक आमच्या कोणी मारला हे तेंच्यांनी सोदून काडूंक जाय आमी तांकां सांगूंक जाय. आणि हे जी गोदी मिडिया जी आसा गोंयांत 2 चॅनल आसा 2 चॅनलां जी आसा माझे कडेन रायट टू इन्फॉर्मेशनाचे एक्टाचे अंडर डॉक्युमेंट आसा हांव केन्नाच उलयना तांकां गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी जी आसा तांकां लाखांनी पयशे दिता. तुमकां खबर आसतली रिपब्लीक इंडिया जे आसा तो भोगता तो तुमकां खबर आसतलो कोण तो तेका तेंच्यांनी 60 लाख रुपया गोंयची एडवर्टिजमेंट करपाक दिल्लेले आसा. 60 लाख रुपया माझे कडेन ऑन पेपर जाल्यार गाडीन आहा माझे कडेन हांव सांगता गोंयचे लोकांचे पयशे रिपब्लीक ऑफ इंडिया जे चॅनल जे दिल्लीसून वयता बोग करता तुमकां खबर आसतली तेका तेंच्यांनी 60 लाख रुपया दिल्या 60 लाख आनी समथींग दिल्लेले आसा. म्हणून हे बीजेपीचे सरकार जे आयज गोंयांत जे आसा मिस्टर प्रमोद सावंत हांव डेली सांगता की तेका तुमी तेजी खुर्ची खाली करा म्हणून. हेनी खुर्चेर बसता आसतना हेनी सांगलेले तेन्ना कितें सांगलेले मनोहर पर्रीकर कसो वागता तसो आपूण वागतालो म्हणून. पण चंदनाचे झाड आणि खातकुतलेचे झाड ही दुसरी खातकुतली आमकां गोंयांत पडलेली आसा. कित्याक लागून आमच्या भुरग्यांचे भवितव्य आमी जे आयज जाणटी जी भुरगीं जी आसा आमची जाणटी आसा तांकां हांव रिक्वेस्ट करता आतां जी भुरग्यांक सांगलें आर्किटेक्चर भुरगो आहा तो हांगा तो रिक्वेस्ट करता आनी सांगता यंग भुरगे भायर सरात म्हणून. आमी भायर कित्याक लावून सरतात ही गोदी मिडिया गोंयांत जी 2 चॅनलां जी आसात न्ही 2 चॅनलां जाय जाल्यार हांव म्हाजे कडेन विथ प्रूफ आसा केन्ना उलयना तांकां हांव चॅलेंज करता. तुम्ही हे बीजेपीचे सरकारांतले एक जाल्लेले टाटा पोंचे माजरा कशी जाल्लेली आहा तुम्ही गोंयचे जे कितें गोंयांत घडटा न्ही ते सांगात रे गोंयांत कितें घडलेले आहा ते. भायले लोक येयलेत ऑलरेडी येयलेले आसा. थोड्या दिसांनी तुम्ही वयतात हॉटेलांत वयतात तुम्ही कितें विचारतात एक आमकां भाजी पाव दी म्हणून वेटर तुमकां विचारता क्या चाहिए काय विचारतात तुमकां कितें जाय काय विचारता क्या चाहिए काय विचारता. थोड्या दिसांनी हिंदी उलोवची पडटली. आणि मिस्टर प्रमोद सावंत सांगता गोंयकारांक की जे वयसून जे मारवाडी जे लोक येतात त्यांच्या अंडर तुम्ही कामां करा म्हणून सांगता. त्यांच्यानी दुकानां घातलेली आहा त्यांच्यानी धंदो घातलेला त्यांचे कडेन तुम्ही कामाक लागा म्हणून सांगता. आयुष्य हॉस्पिटल मोपा जे आसा 80% लोक भायले आहा आमच्या जमिनी सरकाराक जाय म्हणून सांगतात तुम्ही. आणि बऱ्यो जमिनी काडटा आणि PPPच्या अंडर तुम्ही काढून द्या. टुरिझम मिनिस्टराक हांगासून उलो करता मिस्टर खवटेगांव तुझे जे प्रोजेक्ट जे येतात मिरामार बियाचे प्रोजेक्ट जे येतात आमच्या गोंयच्या लोकांची जमिनी जी तूं काडटाय आणि त्या व्हडल्या हॉटेलांक तुम्ही दितात कारण प्रायव्हेट हॉटेलांक तुम्ही कित्याक लागून दिता. गोंयच्या लोकांचे जमिनी गोंयकारांकूच जाय. आमचे गोंयचे भुरगे भायर पोर्तुगालाक कामाक वयतात भायल्या कंट्रीन कामाक लागून कित्याक लागून वयता हो सरकार फेल जाल्लो आसा म्हणून. ह्या सरकारा कडेन गव्हर्नमेंटाक कडेन कामाक लावपाक हांकां दिना म्हणून ते भुरगे आमचे भायर आसा युट्यूबाचेर पळयता बाबा आमचे कितें गोंयांत चल्लेले आसा ते. पूण हो सरकार ह्या सरकाराक लागून हे भुरगे जे आहात न्हू ह्या सरकाराक लागून भायल्या कंट्रीक वयता. आपली माय पाय घरा कडेन एकटी सिंगल आसता. सिंगल आसल्या कारणान एका घरान जर कोणी बायल जर जाणटी जर आसा हे भायरसून जे मायग्रंट जे दिसाक भोंवतात आणि एक सिंगल बायल जर आहा तिका व्हरून जिती मारता आनी तेजे मंगळसूत्र आसा घराचे भांगर आहा मारता आनी चल्ले. हेका सरकार कोण हो आमचो बीजेपी सरकार जबाबदार. हे गोंयांत हे चालूच उरतले. आमी जो पर्यंत एकठांय जायना तोपर्यंत आमकां हे भोगचे पडटले. आणि मिस्टर प्रमोद सावंत तुका नाव घेवन सांगता हे जे होम मिनिस्ट्री ही तुजे कडेन आसा. तुजे कडेन असल्या कारणान गोंयांत जे पोलीस इन्स्पेक्टर आणि जे गोंयांत जे बीजेपीचे MLA जे गोंयांत जे आयज बीजेपीक सपोर्ट करता तांकां हांव ओपनली सांगता तुम्ही ह्या प्रमोद सावंताक ह्या गोष्टीक जर सपोर्ट करतात गोंयच्या लोकांक जर मारपाक जाल्यार प्रत्येक गोंयकारांनी हे जे बीजेपीचे आता हेच्या फुडें टिकेट जे कोण घेतले आणि जे कोणाचे दारार वयतले तांकां तुम्ही कितें करतले वेलकम करतले काय कितें करतले. GSTक लागून तुम्ही उत्सव केल्यात GSTक तुम्ही देंवयल्यात म्हणून चडयली हेंच्यांनी तुमकां खबर आसतली. आता लायटीचे बील हेंच्यांनी
वाडयलेले आय 4% न्ही प्रत्येक आमची जाणटी जी आसात प्रत्येक भुरगे जे आसात तेन्ना आता वाडले न्हू बील न्हू आता बीजेपीचे कोण येले काय ना तांकां तुम्ही फुलां घालतले काय तांकां विचारतले तुम्ही आता बीजेपीचे सरकारान उत्सव करूंक जाय आसलो न्हू बील वाडयला म्हणून कित्याक लागून उत्सव करिनात तुम्ही जाय तेन्ना लोकांचेर पयशे वाडयतले आणि हे करतले म्हणून आयज जे एक्टिविस्ट जे उलयतात न्ही गोंयान जे कितें वायट घडटा तेचेर आवाज करतात मुद्दम आवाज करतात कित्याक लागून एक गोष्ट तुमकां सांगता हांव बीजेपी सरकार आयज तेंचे कडेन यंत्र आहा मंत्र आसा पयशे आसात आनी आयज निवडून दिल्या उपरांत काही MLA परत काँग्रेसीसून बीजेपीन वयता म्हणून एक्टिविस्ट रस्त्यार देंवता आनी तांकां विचारतात आनी हे जे ऑफिसर जे आसा आमचे गोंयचे ते जबाबदार आसा आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा जबाबदार आसा तेन्ना हांवें खूब टायम घेतलो उलोवपाक तुमचे पावले थँक्यू देव बरें करूं देव बरें करूं बाप संजय आतां उलो मागता बाप दिपेश नायक आनी ती दोनूच रावलोची बरोच कळाव जालो आनीक काल आमची सालोय मिटींग जाली आनी ती 9:30 पर्यंत गेली पण हांव तुमकां मातशें कितें वेगळें सांगता आतां सगळे उलयले न्ही रामाचेर अन्याय जालो रामाक मारलो फादर बिस्माराक मारलो विलास मेहताराक जाळून मारलो फाटीं कितें जालें की हांव आमचे थोडे फ्रेंड ओल्ड गोवा गेले पळोवपाक आमच्या गोंयच्या साहेबाक भेट दिवपाक गेले थंय आनी बरेच भोंवले थंय हांगा थंय भोंवले सगळे कॅथेड्रल पळयलें तें पळयलें सगळें आनी आमकां बरी तान लागली म्हणटकीर आमी कितें केलें एक थंय गाडी आसले लिंबू सोडा मेळटालो थंय म्हणटकीर आमी थंय गेले 5-6 जाण आसले ते आनी थंय एक गोंयची बायल आसली ती लिंबू सोडा करताली आनी लोकांक दिताली तर आमी हांव गेलो आनी ते बायले ते आमचे म्हजे फ्रेंड आसले ते भायले आसले हांवें म्हणलें 5-6 म्हणलें लिंबू कर आमकां म्हणलें तान लागलें मातशें बेगीन कर रावलो हांव 1 मिनीट रावलो हांवें म्हणलें कर म्हणजे ओगीच रावली परत आनी 1 मिनीट रावलो म्हणलें कितें जालें तुका गिरायक नाका आमी म्हणलें 6 जाण आसात ओगी रावली बायल म्हाका म्हण पावली सायडीचो जो पळय आहा पळय न्ही ताणें सकाळच्यान एक गिरायक केलें ना सायडीचो जो मनीस आहा ताणें एक गिरायक केलें ना हांवें 3 सोडा विकल्यात थंय गे हें आमचें गोंयकारपण आतां हें गोंयकारपण कित्याक उरलें की आमकां रक्ताकूच आहा तें गोंयकारपण आतां हांव तुमकां कित्याक सांगता अन्याय कित्याक जाता आमचेर गोंयकारांचेर कित्याक जाता तुमी खोलायेन तपास केला गोंयच्या मातयेचेर गोंयच्या जमनीचेर जावं आतां झाडां पेडांचेर दोंगरांचेर आमच्या लोकांचेर जनावरांचेर कित्याक अन्याय जाता खबर आहा तुमकां भावानो आनी भयणानो तुमी 1960 वचात 1961 आमकां इंडिपेंडन्स मेळ्ळें लिबरेशन मेळ्ळें पुर्तुगेज गेलो आनी गोंयकार आयले गोंयचें राज्य आमी निर्माण केलें आनी तेन्ना कोण आसलो आमचे 2 पार्टी आसले एक कोंकण्यांची पार्टी म्हणटात आमी आनी क्रिस्तांवांची पार्टी पूण आमी गोंयकारूच आसले सारकें न्ही एक आसली युनायटेड गोवन्स 2 पानां डॉक्टर जॅक सिकेरा आनी दुसरी पार्टी आसली ती कोंकण्यांची आनी हिंदूची म्हणटात ती आमची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो भाऊसाहेब बांदोडकर चलयतालो ह्या दोन्ही पक्षांनी 1963 ह्या काँग्रेस पार्टीचो जी दिल्ली आयकात म्हणजे आयकात तुम्ही या दिल्लीच्या पार्टीचो काँग्रेसीचो धुवो काप भायर गेली तांचे डेपॉझिट जप्त केले कित्याक केले की तांकां खबर आसलें की बाबा हे जे कोण काँग्रेसीक बसल्यात ते सगळे पुर्तुगेजांक मेळून आसले म्हूण तांकां काबार गेले आनी आमचे गोंयचे 2 पानां बाब जॅक सिकेर आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष MGP भाऊसाहेब बांदोडकरांचेर राज्य हाडलें ताचे नंतर बरेच राज्य चल्ले आमचे आमी एका मारताले फोडटाले कित्याक आमचे भितर आमी करताले तेन्ना काजिनो आयिल्ले हांव विचारता तुमकां तेन्ना काजिनो आयिल्ले व्हडले प्रोजेक्ट आयिल्ले झाडां कापलेली दोंगर कापलेले 200-300 फ्लॅट आयलेले आज कितें जालें आज हळू काँग्रेस विकली मागीर भितर आनी आमच्याच लोकांक सांगपा लागले बाबा रे ना आमी MGP सोडया आनी ते जॅक सिकेर बाबा सोडया 2 पानांक आनी मेन स्ट्रीमीक या मेन स्ट्रीम हळू ते डाकू दरोडे सगळे जे फोटिंग लोक ते भितर सरले काँग्रेसीचे आमचे नासले ते पार्टीचो एजेंडा ते काँग्रेसीचे ते दिल्ली साकून चलयताले लोक आमचे आसले
पूण आमकां लागून व्हडलेशें काम ताणें करूंक ना, तांच्याच लोकांक काम केलें. मागीर हळू हळू काँग्रेस काबार जाली. कितें आसा, खंयच्या पार्टीचो ग्राफ वयर येता तसो मागीर तो सकयल देंवता. मागीर भितर एमजीपीची कितें काय म्हणल्यार दोस्ती केली. कोणें केली? हे कमळान केली, बीजेपीन केली. आनी मागीर ते भितर सरले आनी दोन्ही पार्टी आमच्यो काबार केल्यो. बीजेपी काबार केली आनी एमजीपी आदी जी पळय आसा ती नांवाची पार्टी आसा. जाल्यार भावानो आनी भयणानो तुमी म्हाका सांगात, हे दोन्ही पार्टींनी आमचें कितें केलें? आमच्या सगळ्या लोकांचो, आमच्या सगळ्या हे जे जंगल आसा, जमीन आसा, सगळे सत्यानाश केलो. त्यात आमी कितें करपाक जाय? आमचो जो इतिहास आसा 1961 कितें म्हणटा तो इतिहास? तो आमकां सांगता की आमी आमची गोंयची हीच पार्टी हांगा हाडपाक जाय, आमची रक्ताची पार्टी हाडपाक जाय, आमचो एजेंडा हाडपाक जाय, आमचो झेंडा दंडा आनी एजेंडा आसपाक जाय. तेन्नाच आमकां न्याय मेळटलो. नाजाल्यार दिल्ली साकून ऑर्डर येता, दिल्लीक सगळं ऑर्डर येता. पुलिसांचें कांय चलना, हांगा मंत्र्याचें कांय चलना. कित्याक चलना? सगळो रिमोट कंट्रोल खंय आसा? दिल्लीक आसा. त्या खातीर पावना. ही मॅसेज तुमकां हांव कोयत करपाक आयलो की आमचे जे अन्याय जातात, रामाक बडयतात, आमचे जे लोक आसात, रामा एसटी समाजाचो, हे नीज समाजाचो काश्टी मारून हे लोकांनी कितें म्हण आगोर जावंक भाटां जे आतां आमी दिसता पळय न्ही शेतां बितां, हे लोकांनी घुसयली. आज तांचेरूच अन्याय जाता. तांचे जमणी व्हरतात. कोण व्हरतात? माफिया कोण आसात? गोंयचे लोक माफिया आसात. लँड माफिया, लँड ग्रॅबिंग आता कोण करतात? ते कोण करतात? आमचे लोक करतात. आमच्या लोकांक काबस्तान आसा, आमच्या लोकांनी पैसो आसा. मागीर कोण करतात ते? तुम्ही मोतीन दवरपाक जाय की बाबा आमी आमचे गोंय चलोवपाक जाय, आमच्या एजेंडाचेर आमचो झेंडा, आमचो दंडा चलोवपाक जाय. तेन्नाच आमी गोंय राखपाक पावतले. भावानो आनी भयणानो, तुम्ही सावथाक वचात, केरळाक वचात, तामिळनाडूक वचात, आंध्र प्रदेशाक वचात, ते म्हणटात आमकां भायली पार्टी नाका, आमकां आमचो झेंडा दंडा, आमची पार्टी जाय, आमची रक्ताची पार्टी जाय. ती आमच्या लोकांक लागून झगडटली. आमच्या लोकांचे अन्याय करपाचे ना. प्रत्येक गोंयकाराक आमकां एकूच सांगपाचें आसा, भावानो आनी भयणानो, तुमकां समज म्हणटा हे सगळे जे आतां प्रॉब्लेम आसात ताजे पासून पयस वचपाक जाय जाल्यार तुमी एकूच काम करचें पडटलें की गोंयची पार्टी गोंया खातीर ती आवडटा ताका हाडचें पडटलें. आनी हे जे पळय कोण एक्टिव्हिस्ट झगडटात, तुमच्या पासून झगडटात, हे पॉलिटिशियनाक सगळ्यांक लात मारून हे चडशे एक्टिव्हिस्ट आसात जे गोंया लागून झगडटात तांकां भितर वचचें पडटलें. हीच मॅसेज तुमकां पावपाक जाय आसली भावानो भयणानो. आज जे जितले अन्याय जातात फकत एकूच लागून की आमच्या झेंडा दंडा, आमच्या पार्टीचो एजेंडा ना हांगा. थँक्यू. स्पीकर बंद झाला. गेला स्पीकर काबार. स्पीकर क्लोज करे.